Здоровки. Здоровки, богема. Вітаю, вітаю. Ну, раз прилетели, так і що, може тоді почнем? Може тоді не будемо нічого чекати? Так, почекай. Да, рестартанув гэты кал, які не працуе. Як заўсёды. Матка. Здоровки усім. Давайте буду запускать GTA-шку. Правильно? Чего тягнуть? На, нравится Виталий, здоровки. Матка боска. Так. Ну що, стартуємо? Ёсць гульня на экране? Ці не? Ці як? Ці шо? Ёсць, бачу. Все, поехали. Як у нас на дворе? Ну, спякотно. Спякотно. А що там у Кракові? Не зразумеў, што за даунгрейд, чаму Сан-Андрэас? Не, карацей, ніякіх чацвёрак, пяцёрак не будзе. Я, карацей, вось што вырашыў. Я спачатку іх прайду па-чалавечы, без усялякіх модаў і ўсяго іншага. Зразумее там сюжэт і ўсё такое, а ўжо потым можна будзе тады пагуляць з хаосам. Я, карацей, вырашыў, што раз вы мне на папярэднім стрыме насыпалі мільён, трэба ім скарыстацца. Тому зараз я буду катацца і набываць кватэры. Пасля дажджу духота. Разумеем, у нас прыкладна такая ж лухта была. Так, паехалі вось сюды. За наступнай кватэрай. А куды ён заспаўніўся? Виу. Так, дайте я почитаю, что вы пишете. Попульеду. Я, конечно, так само люблю спеку. Я типа... Сегодня мы ще обмярковывали у Твиттера. Я ненавижу холод. Холод — это говно полное. Я разумею, що такая спёка таксама не вельмі круто. Ну, блях, але прынамсі не трэба апранацца ў гэтае сранае цёплае адзенне, блядь. 33 мільёна куртак усялякіх, шведараў ды ўсяго іншага. Спека, я бы яднаемся, ўсё так. Трэба даць адпор гэтым, бляха, аматарам холоду. Гайс, мы зараз купим ферму. Калі я зразумею, як. 100 тысяч. Нішто собі. Так гэта ферма лепей выглядае. Прыгожа. Ці такую ферму я набываў, калі сюды прыехаў? Не ўпэўнены. Гэта бонус. Цяпер я Рудзі? У сэнсе. А куды мы ехалі? Так, не за гэтай кватэры, дарэчы, ехалі. Блядь, трэба яшчэ зразумець, як гэта аб'ехаць усё. Не зразумеў.
Не бачу, куди їду. Не розумію. Капець, ще заповнив. See, now I'm a woman thanks to Rapidyne. This do-it-yourself sexual realignment kit includes Где мы? everything you need to go from Brad to Brenda in a jiff. It's just snip, chop, stuff, and swallow. Я не розумію, як тут їздить, бляки. Що це таке? Surprise your family with a new unit. Comes with an extra Шиза. rusty knife and tool, 2 aspirins, and 47 pounds of estrogen. It's all you need. When it's time for a change, you want it fast. Rapidyne, the do-it-yourself sexual realignment kit. Так, чекайте, вы что-нибудь еще писали про спеку, про дождь? Что я пропустил? От холода ратуемся горбатой, драниками и ковдрой. От спеки сдираешь себе шкуру. Куда я приехал? Да не машима ратоваться от холода. Не машима гулять, коли холодно, бляха. Говно. Кал. Не досподобен. Теперь ты як вроде з маєнтком водички вентилятор. А, это ты водички вентилятор, все, я зрозумів. Ну, типу, так, водички вентилятор. І типу і нормально. А коли холодно, то треба мільйон курток. Простей водички вентилятор, справді. Стоп, як на той берег потратить? Де мост який-небудь? Чекайте. Не розумію. Так? Ну ладно. Не буду просто глядеть на экран, почитаю шаг. Так, треба не звалиться у воду. Я просто мерзляшкой потею от холоду. Типу, коли вокруг меньше плюс 21-13, я мерзну. Короче, ну, типу, я не упевнений, що я потею от холоду, але я так само, ну, типу. Мне не по кайфу холод, типу, я себя вельми некомфортно відчуваю під час холоду. Прям фізично, просто не хочется ни з дому виходити, не вилазити з-під ковдри. А, гэта Inception з Декапро. До речі, було подобно з гэтым ефектом, який був. Так, а де тут уваход? На другим поверсі? Стоп, не розумію. А. Кватэру продали разом з неким, бляха, гэтым, з бадягою. Дайте захаваемся, раз уж мы. Уже, мне здаецца, гэта 4-я па ліку. Куды далей? Так, ёсць яшчэ 3. Поехали. Since I can play Southern harmonica, let's do this. Я лiterально потею от холода, плюс 30 на вулиці не потею. А плюс 16, коли недостатково пронулася, буду вся слизкая.
Бислимак. Херово. Ці гэта простое, што тыпу трэба шмат адзення апранаць. І тыпу праз гэта атрымоўваецца, што ну, на табе шмат адзення, і ты пачынаеш люта ад гэтага пацець. Нешта такое можна. Я памятаю, як мне бацька распавядаў, калі яны хадзілі па маладосці ў нейкія там паходы, кудысьці там у горы, у люты холод, і ён заўсёды казаў, што тыпу нібыта трэба па мінімуму апранаць на сябе адзенне, бо калі на табе там мільён куртак, то ты не можаш наадварот сагрэцца праз гэта. Не, якраз калі адзення мала, то пацею, у гэтым увесь сэнс. Ой, блядь, як я так? Не, ну гэта сумна. Не ў сэнсе, што я зваліўся толькі што, а пра пацець пры плюс 16. Да дзе ўваход-то, боже. Так, это самый, пэўна, дарагі дом, так? Так, апошні застаўся. Все, застаўся апошні, можна будзе пасля гэта нарэшце па місіям ехаць. Блядь, нічога не бачна. Ай, худа няма, так ці што? А дзе худ? Стоп, не разумею, чаму худа няма? Так, я не ў той бок еду. А дзе мой худ? Чаму його не бачу? Хедхампер, за роки. А, худ чамусьці справа. Матка боска. Куди я еду? Жуда. Так, правильно? Все правильно. Мы, краце, Хедхампер зараз просто катаемся і скупляем усе кватэры, якія даступныя, пакуль вы мяне зноў банкротам не зрабілі. Трэба карыстацца гэтым мільёнам. Ау, гэта як? А, vehicle one hit knockout. Все, я чомусь не одразу заважу. Так. Хутенько заховываемся. Надо подумать, як назад хутенько вернуться. Якою дорогою поехать. Притым трэба ж так ехаць, каб нішто не ўразацца. Ой, бляха, нешта я так далёка уехаў, калі шчыра. Ну, окей. Стоп, не давайте метку поставим, я так не разумею, куды я еду. Мне сюды спачатку трэба трапіць. Як сказаў асёл гіпапатаму,
Пора веселиться. Так, так и едем веселиться, так я не Что ведаю. вы за фигню Ці верзете? стало лепей. Пэўна, стала, мы крыху бліжэй, чым маглі быць. Так, уже трэба не туды, гэта праўда. Трэба не туды. Давайте спярша вось сюды даедзем. Дякуй за кветачкі, дарэчы. Get off that bike. When I find you, I'm gonna rip you in half. Сталося 25 секунд нават пашакаць гэтых эфектаў. Бахемка, что ты скинула только что? Я прозорышки. Клип? Так хутка? Только ж пошали. Дякую, дякую, великий. А чому він так скокає дивно? Ніколи не рано. Так, ці я нормально еду? Не, я говно зробив, почекайте. Розворошуємося. Так, куди... Сюди, певно, не ведаю. Це так дебільно виглядає, до речі. Ще їдуть і скокають. Ну потерпите криху, ми зараз доїдемо, вже досталося тут, не ведаю, пару км. Будемо на місці. Вже принаймні у нас тепер повсюль скуплені квартири. We have discovered underground civilization. Стоп. Underground. А, ні, я ще не доїхав, все нормально. Alright, people, let's take it on a beautiful, soulful trip now. Damen und Herren, schnell, mach schnell da. А, Хедхаппер, ти, до речі, пропустив початок. Кратей, 4-5 етажки з хаос-модом поки що більше не буде. Типу, я казав на початку, я сперша хочу пройти їх нормально без модів, бо я їх не гуляв раніше. Ну, кратей, мені було складано, наприклад, 4. По Сан-Андреас я вельми добре ведаю, і тут, тут що з хаос-модом, що без хаос-моду, да, калішира, разницы не надо відчувається. І тут гэта весело, прынамсі, а з 4 было не гумозна. Плюс я калі шчыра не надта ацаніў вось гэты гумар у 4, я не ведаю чаму. Можа, калі без мода пагуляць неяк больш, мне больш спадабаецца, але так на пачатку, не надта. Типу приколюхи у Сан-Андреасе неяк мне больш падабаюцца. Все, найс, нарэшце можна по миссиям. Так, куды нам? З папярэднім моцыкам, дарэчы. Гэтая лухта з амартызатарамі не так адчувалася, як з гэтым.
А хіба не можела быць якая-небудзь касцэна перад пачаткам гэтай місіі ці што-небудзь такое? А чаму загінулі? А пра што мы загінулі? Што адбылося? Не зразумеў. Так, дзе мы? Так подсел аккуратно. А, годинник? Бляха. Клэкенбелл. Худшей. Карл, поднимайся. Где уваход? Бляха. Знову голодом заморили. Да ёптать. Амортизаторы скипнули касцену життя. Що так? Это реально так и отбылось. Так я... Проживу я шек секунд 11, не? Я что мне здається, что не. Давайте меня тэпни куда-нибудь ближе до countryside. Бля, это говно. Я не такого чекав. Господар, спинитесь. Ён жа мусіў быць бессмяротны для голоду. Так у меня скончылась гэтая штука one hit knockout. Праз яе можна быць бессмяротным да голоду. Ё-моё. Так, дайте я... Треба зразумець, як цяпер кіраваць аўтамабілем. Не разумею. Я зусім нічога не разумею. Чекайте. С мышкой самая проблема. Блях, кнопки-то ладно. Все, я развернул мышу и теперь нормально. Господар полицейский, пробацин. Блях, такое херование. Бля, як бы не арештовали бы. Ай-яй, выскокивай. Выскокивай. Не, у інший бок. А, теперь і скокать. А як, чекайте, а як бегать? Теперь бегать на пробел, а скокать на shift. Полная дурость атрымоўваецца. Спыніцеся. Да божух, ну. Не разумею. Да куды ты ідзеш? Да дайте хоть что-нибудь. Блять, все, я, короче, я постою, почекаю, пока курс кончится. Я не могу рухаться. Все? Нарешті.
Нет, Геткампер, это не налади по змовчанню. Не треба тут. Це зовсім не так. Треба міняти автомобіль. Это говно без хаос мода нормально не едет. Насамрэч, чым больш открывается карта, ты больше становится проблемой, коли тебе тэпаюць кудысьці. Так, стоп, я не у той бок еду. Я уже корешир пачну подумывать про тое, что каб, ну, заладовывать гульню. Коли занадто далеко тэпнули. Я просто час не гублять. Стоп, а вы яшчэ мільён, дарэчы, накинули? Дякую. Радуйся, пакуль можаш, да я разумееш, зараз літаральна першым же гэта галасаваннем можна все гэта скінуць на 0 назад. Да, меня уже обкладали податками на папярэднім стриме, что забрали усе грошы. Стоп, я туды ўвогуле еду? Боже, які доўгі шлях тут. Да ёптыть. Не, ну мы тогда едем не скоро. Слушайте, а раз мы тут, давайте ведаеце что? Где гэтая лухта? Кто памятает, где тут вучаць драться? Вертухи прописывать. Это в якім районе знаходится? А, вось яно. Дед. Oh, you wish to become a warrior. Так, вучи мяне быць ваяром, давай. You are weak like a wilted weed. Да пашо Get ты. your body. Ты сябе бачыў увогуле, я слабы. Так а мы далёка ад месца, куды нам трэба. Пипец. Ну и жуда. Бляга, с трафиком, комбайнами вельмі складана перасоўвацца по дороге. Ты на все место займать. Ой, мне здаецца, я не ў той бок поехал. Да боже, дайте проехать, да. Ну это свинство. Ну, так, быццам бы сапраўды, ну, борачная кампанія ўжо пачалась. Ці яшчэ не, калі яна пачынаецца? У жніўні ж, правильно? Нешта яны рано. Тут галоўнае в аду не, бляха, не зваліцца выпадкова. Не-не-не-не. Блять.
Так, куди нам? Дякую. Знову мінус худ, правильно? Я постою, пошакаю. Я не веду, по моей вёсце уже ездили. Гомзик, з дороги. Дожинки? Ну отримують, що дожинки. Куди нам треба? Ой, бляха, я не тут. Да ви жартуєте. Знову весь гэтый путь ехать, бляха. Тепер я ще й на комбайні, бо інших автомобілів нема. Да ви серйозно? Ну, поехали на комбайне. Give me that fucking beer. Да ты проехать. Ну и же да. Доедалики на скидосе? А что такое доедалики? Надо нравится, что такое доедалики? Бляха, адчуваеце гэты экспірыенс? Я калі гульня толькі выйшла, у всех былі слабыя кампы. Я вось прыкладна вось так і гулялася, дарэчы. Ну трасуцца, ну сёння не пахмеліўся. Будем ехать і страсціся. Такі шлях. Гульнявая кампанія на квест робіць Депонію, наприклад. Я калі шчыра не ведаю. Ну, типу, упершыню чую. А, стоп! Гэтая лухта скончылась. Дайце нормальны аўтамабіль. О, моцик. Ідеальна. Give me that bitch. Listen to you cry. Todd Terry, weekend. Дзе мы? Бляха, яно ўсё лагае, нават тут у меню лагае. О, ёшкін. Не, тут яшчэ шмат ехаць. А чым яны тут займаліся? Пасярод нічога. Купаліся ці што? Усе на заніжаных тазах ездзяць. Ну, сапраўды, дарэчы. У нас нават моцик крыху заніжаны. Ой-о. Дарэчы, у горку з такой гравітацыяй цяжка ехаць. Просто не едет. Ну куды? Да не униз ты. Ты ёптать. У вас колеса деформированные. Так, крыху засталось. 5 секунд потерпеть. Не-не-не, мы доедем. Мы доедем. Все будет добро.
Ты, блядь. Так, где мы? ОМГ, божух, ну да колькі ехаць-то яшчэ? Карацей, гэта апошні раз. Яшчэ одно ТП, я просто буду загружаць гульню. Ну, бо гэта, ну, шиза полная. Типу, усе эффекты ваши, калі што, застануцца. Просто, чтоб как не трэба было ездить. Пинг 3000, ну. Так, нет, треба метку поставить, я не у той бок еду. Стоп. Пошукайте. А мы на миссии зараз ці што? Я не разумею. Стоп, а где метка на мапе? Блять, аж муренно. Да ну вас у сраку. Где эта херня? Так, идем на миссию. Ну это не ТП, это не Лепіна самрэч. Ну, як вы бачите, карацей, все ваши эффекты, калі што, застаюцца. Просто, ну, типу... Тут проблема атрымоўваецца. Падчас таго, як карты открываются все более и более, усе любые ТП, любая херня, праз якую мне трэба ехаць праз усю карту, гэта шиза атрымоўваецца, бо... Ну, гэта зацягвае вельмі час. Ну, мы просто ў дарозе. Мы не миссии проходим, а едем. Да боже как. Да харе, ну. It's morbid time. Во, вось такие, давайте такие эффекты, нормально. Зусім іншая справа, ніхто нікога нікуди не тепає. Просто едем по Джареду Леті. Так, стоп, я туди хоч еду, до речі. Так, короче, мы зараз не будем ніяких стелсов, просто урываемся и забиваем его. Правда, у нас только кветки, тому мы его просто, ну, задавим на моцику. Так, он мусить выбегать зараз, так? Так я не памятаю, який бок. Где? Ау, не стреляйте. Ні, що він хутко їде, до речі. А, яны мне, видать, коло пробили, ці что? Алло, где я? Я за храсу морбіўся. Не разумею, стоп, чему мы не едем? А, мы не едем, потому что мы не можем наперед ехать. Значит, муренно. Схокаем з гори тады. Як спуститься? Oh
Катися, Карл, давай худшей. У них Мела с дороги. Так, ну и он катится вниз. Нормально. Зараз спустимся. Так. Все, супер. Только треба буде спиною наперед ходить. Ну так. Занудиться тут складано подчас такого. Ah, man, thanks for that. Дайте дорогу. Да боже. А, я ведаю. Тут зброя є, до речі, побач тим містом, де місія починається. Треба взяти, каб хоч щось було супроть гэтых жевжиків, які там обороняють його. Дайте Клакенбелл заедем, поедем. Не веду на вождь, просто поедем. Чему б не? How may I further degrade myself, sir? Only 10% guano. You might be lucky enough to find a feather. Карл, пойдем. Так. Зброя, наколькі я пам'ятаю, недзе тут ёсць. За гэтымі трейлерамі. Бляха. Вось яно. І так усё было супер зелёнае праз Морбіуса. Цяпер усё просто ультра зялёнае стало. Давайте захаваемся. А, моцика-то няма побач. Дайте хоть машину Стоп, кровотек. Ладно, у меня хп хопить, нормально. Give me this fucking core. Come on, man, move! Не бака фича? Это ты про что? My core. Про то, что было все зеленое? Один, что на машине тут будет не так кайфово пересовываться. А, можно пропустить подороже, лол. Все, супер. Так, зброя есть. Давайте забивать их. Хоть можно будет спокойно пройти тогда. Стоп, а они нас не бачать? Зусім? Ну окей. Yeah, what you gonna do now, huh? Все? А, не стреляйте. Все, вертаемся, худшей. Стоп, что я не ведаю? Зараз знову нечто заруїніться?
Не. Не. When you're done making up stupid rhymes, come here to find a beat to steer you. А, нормально, так это не страшно. Ну, крыху долго будем идти, а так нормально. Уже попробуем спуститься? По хутенькому. Ничто собі ти мокрые. Ніка тут прийшла після вулиць. Тихо. Блять, як це отрималося? Пиздос. Да и я не ругаюсь. Где мы? Так, броник, бачу броник. Окей, вертаемся. Криху кривдно, это было близко. Так, стоп, не разумею, а як керовать? Мышкой ти что? Да ёптать. Стоп. Да як керовать-то? Незручно. Все, я побег. Блін, а зброя буде гэтым разом? Чи як? Так, ёсць зброя, все добре. Прынамсі зброя ёсць. Нічога, вось гэтай спробы дакладна атрымаецца, глядзіце. Ізі. Калі атрымаецца даехаць. Не атрымаецца. Трэба пачакаць, пакуль пройдзе гэты эфект з мышою. Тут ездзіць немагчыма просто. Карл, спыніся. Окей. Ну, по горам без тормозов будет складано. Так, Y, проматываем. Стоп, это не... Проматывай. Все добре, отрымалось. Бачите? 300 плюс IQ. У Хогвартс? Ну, у пэўным сэнсе у месцы таксама незвычайны. Можа не настолькі, як Хогвартс, але тым не менш. Спадар ФБРовец, можа крыху хутчэй? Не-не-не-не, ты скохвай. Что это такое? Алло.
Бежи! Бежи! Не стреляйте! Все, головне зараз хутенько доехать. И не загинуть. Нормально, нормально, нормально. Мы живые. Треба покуль голосование не скончилось. Ты не Пенни, я везу твои фотки. А чему так хутко? Бля, бежи. Карл, бежи. Найс. Space! Ну вы докладно отправили усе машины у космос, гэта я бачу. А ніводнай побач няма. Caesar, it's me. Carl, you alright on? Your sister's been worried. I heard some shit went Boom. down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. No. I'm out in the middle of, I don't know, Whetstone or whatever that Поспел, ну. Don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, home. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, home. Ведаеш, Trust што me. Гобзік, Meet добра, them што over я at the прынамсі diner in бачу, Dillingham, калі, Red ну, County. калі You won't кулдаун miss them. скончыцца, калі скончыцца галасаванне, гэта хоць крышачку дапамагае. Так, стоп, а куды нам зараз? Да Каталіны? Ці як я там? А дзе яна жыве? А, божух, на чаму так далёка? Boom, da-da-da-da-da-da-da. Сіджей співає, до речі. Хто знову телефонує? Carl, it's me. Sweet, what's going on, man? And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You all right? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta Зараз make буде sure симулятор Kendall's safe, Білорусі? Alright, man, I gotta go. bro. Don't worry, bro. I ain't gonna leave you А, in ну, there. окей. У меня была думка, так, альбо гэта, альбо комбайны повсюду. Get off me, I'm a veteran! You new to this driving thing? Так, у нас до гэту этот педал тут зам... Не-не-не, спадар полицейский. Не-не-не, отшапитесь. Дякую за автомобиль. Слухайте, ну дорога будет долгая. Кстати, до речі, не настільки вже паўсюль, так? Хаця не, сапраўды паўсюль. Яны нават на мотиках. Яны нават на трактарах ездзяць. Тут просто нікога няма, акрама, ну, типу, паліцыі і вайскоўцаў. З намі любая дорога долгая, гэта праўда. Тут не паспрачайся. Добра, што я набыў хаты. Пакуль была магчымасць. Тихо, 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 тихо. Ледь не звалились. Паўсюль мусара грош спёрлі, так. Класічны дзень.
Ай-яй-яй. Да коли мы уже доедем-то нарешті? Все, так, знову заплатив податки. Я так розумію, це знову ж податки на добрі ефекти. Стоп, я неким дурним шляхом поїхав, до речі. Yeah, I know you're innocent, right? Не-не-не-не-не. Think I'm the good guy? I'm the bad guy. А куда автомобиль поехал? Damn it! Why are you running away? В сенсі, так ти арештуєш мене? Спитає, чому я убігаю. Было б весело, как посеред тоннеля? Ты по машину зафризила? Ти что? О, доехали нарешті. Слухайте, а есть хата? Давайте сыванемся. Покуль нас знову не тепнуло у сраку мира. Эффект на один раз? Ну, тут розное бывает. Бывает на один раз, бывает часовое. Так. Бежим знайомиться с Каталиной. Вы снова автомобили занизили у себя? Это что такое? Не-не-не-не-не. Спадарыня шлендра, отшапитесь. Блять. You want some fatso? You big streak of Yankee fish? I seen fucking units with more balls than you. До шизанутой пришли, до речи. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, a Mexican guy. Бля, He ain't сиджає here. такий відок. But Cesar said you was a real man. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Криміналка йо. Ladies don't Одна grab them зоришка from за the просто так. Все, за речі, зоришек нема більше. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Так, а що за перша місія? So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for My every name is stinking Каталина. cent. Садися. Okay, good Блять, plan, покуль нас I не guess. запиздили в Sounds автомобиле. great, it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore. А, мы and a зараз pet будем, shop in короче, Long обирать Beach. в 3 Hold месяца. up. Which one first? You're the driver, you dumb bitch. Ну давайте самым першим зробимо якое самое ближайшее, я не ведаю. Hand over the takings or I blow your fucking balls off. This here is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Mama said this work brought А, блин, я... Стоп, а я назад не могу поглядеть? Ніяк? Блин. Чекайте. А, скончился эффект, все добро. Алло, да шаму? Все, поехали. I ain't losing another
another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Була ніяка відсилка до Макса Пейна, яку я не зауважив. Серйозно? А у чим? Steady, steady. That rig will crush us. Там на сказал вітрині? осел О, Хиппопотаму, блін. пора веселиться. Ну ладно, короче, коли запели миссию, я Что погляджу. вы за фигню верзете? Get ahead of them. This ain't my fight. Хто телефонує? Someone deserved it. Pull alongside. I'm scared. Надпис сліди від куль. Добре, я погляджу потім. Ну, знову ж. Ahead of them. Я не впевнений, що нас зараз отримається з першої спроби пройти. Тому мені здається, ще буде можливість. Воу-воу-воу-воу-воу. А що таке? Steady, steady. That rig will crush us. Keep her steady so I can get a good shot. Oh my god, I'm gonna die. А хто це розмовляє? Я що не розумію. А як вони так взорвалися-то наогул? Вони ж з іншого боку їхали. A rig and tanker full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. У сенсі, а ти мені не подкинеш? Oh, shit. Here we go again. Да идите вы у сраку. Почекайте. Блять. Стоп, а який це момент був наогул? Express yourself, cause I'm from Grove Street. Ведаеш, што у Нікмела мы, караце, зараз паглядзім адсылку да Макса Пэйна. Чат, так бы мовіць, даў мне магчымасць гэта зрабіць. Паклапаціліся, каб я нічога не прапусціў. Do you want some fatso? You big Yankee piece? I sing fucking. Where's your car? Where's yours? Дзе твоя машина? Ты разумная такая. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Каталіна, дарэчы, такая істэрычка. Просто жах. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. Такое энерго пропускать. Так, а где... A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Где заправка? Creek, a gas station in Dillimore, and a betting Вот shop in это? Montgomery. Hold up. Which one first? You're the driver, you dumb pig. You choose. А, лол. Макс Пейн. І сляды ад куль ты казаў тут недзе ёсць таксама? Ну Макс Пейн я бачу, а дзе сляды ад куль? У GTA 3 яна не менш ляснутая? Ну, веру. Ой, бля, ну самы час. Навошта я з машыны выйшаў? Начмурен. А дзе Каталіна? А куда я штурхнул Каталіну? Стоп, а дзе яна? Не зразумеў. Бляха, яна на полі за 100 метраў адсюль. Бяжыць, пэўна, я не ведаю. Господар, дайте аўтамабіль. Да ёптать. Дайте аўтамабіль. Так, какие у нас есть альтернативы? Як сказал осел Хиппопотаму, пора веселиться. Что вы за фигню верзете? Ну, альбо я не ведаю, альбо хвіліну чакаць.
Ну, лепей не стало. Стало горш, бляха. Стоп, де? Не розумію. Так, а Каталіна іде? Ці що? Ці я на нас там чекаю. Ну, я не ведаю. Короче, чекаем 20 секунд, я по кулькаву попью. Давайте, почекаем. Я ще кришечку. І возьмем гэты моцик. You wanna get flat? Тихо, тихо, тихо. Я наживаю хоть, я сподіваюсь? Що ти робиш? You pretty high strung, huh, lady? Yeah, and what are you? Some laid-back gangbanger dude? I keep myself to myself. That's my style. Sister says you got a brother in jail, another brother dead, a mother just killed, and you got a bad cop on your case. I ain't listening to you. You think that De is keeping Boer. yourself to yourself, eh, amigo? Real cool. You're just an idiota. And you're real charming, a proper lady. Я хоч з Каталіною ці... Мені залічили труп, до речі. Типу я недостатково кльово скокнув. Наскільки я далеко? Окей, поехали в аэропорт, я не ведаю. Было 42? А, залишили? Я чомусь не заважу, я думаю, там, ну, не, великими литрами мусят написать. Ау. Так, а где аэропорт? Так, а есть магчымасць як-небудзь хутенько проскокнуть? Нет, мне не хопит с хуткостью. Ладно, давайте по-человече тады заедем. Карл, вылазь. Это мой моцик. Ты шмурел? Стоп, а чому? А, мне, видать, зарандомили, ну, типу, навик пілотування, чи що? Давайте ось гэты возьмем, это певно хутки доволі. У сенсі, да божухна. Так не кажите, что они все будут зашинены. Да божухна, где увоход? Да не, ну як так-то? А, свап Вікал Імпакт. Все, так, бачу. Це правди. А, стоп! Гэта ідея. Гомзик, ты гений. Не, тихо, стой. Стоп, назад. Так, почекайте, я просто не бачу, куди я еду.
Давай, на взлет. Каталина, я лечу. Блять! Тихо. Пробачьте. Саме для польоту камера, ну. Бляха, кошка знов прийшла і п'є з моєї шклянки з водою. Ну що таке? Так, стоп, мы не здесь снизу. Снижаемся. Не так хутко. А чому? Я ж збив з парашутом. Та й, блядь. Де я? Не, ну гэта было несумленно. Give me that bike, Pee-wee. Goddamn piece of shit! Блях, эта херня дагэтуль працуе, стоп. Shit! Это, дарэчы, сцёбны эффект калішыра. Вышыня малая, ну, відаць так. Трэба было крыху раней открывать парашют, я чуть нешта затупил. Я ввогуле не подумал, что у меня зараз будзе парашют. Я намагаўся як мага ніжэй, тыпу спілотаваць, каб потым выходзіць. Не, дарэчы, Гомзік, па прыборах там было складана ляцець. Не ведаю, ну я не пілот, тыпу, я не ведаю, што абазначае гэта ўсе высоты і іншая лухта. Дайце захаваемся на всялякі выпадак. Так, эффект сапраўды сцёбны. І ён, дарэчы, яшчэ доўга будзе, гэты эфект. Так, цяпер, я спадзяюся, яна не будзе гаўніць, што у нас няма аўтамабіля. У сэнсе, а гэта што, па-твоему? Oh my goodness. Thanks, Caesar. Мы постарались. Appreciate this, homie. So, what's your name? На конт-эффект? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking thing. Юх. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up. Which... Hand over the takings or Жевжик не супер. This here is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Так. Спроба номер 3, мне здається. Так. Да боже. Ой-ой-ой. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Ой, тут некая лухта з амортизаторами знову, блін. Хотя не, больше-меньше нормально. Steady, steady. This ain't my fight. Толькі прычэп нейкі вельмі пакоцаны. Хаця мы толькі-толькі ад'ехалі. Keep up with him. Ой, бляха. I'm scared. Да божухна.
Да алло! Pull alongside. I don't want to do this. Стоп! Ти що робиш? Придуриш ти? Не стреляй по автомобилю. Все, едь отсюда. Ты... Гад, ты что зробив? Так, стоп. Мне ж ты иди не по плану. Блять. Жуда. А что отбывается? Меня закинуло рандомно. Ну давайте покатаемся. Я не ведаю. Поглядим, так би мовить, кінчик. Я могу розтлумачити, вишеня означала, наколькі самоліт високо летить. Так там же нема вишені, там є неякі узровні, ці щось таке. Я не розумію, як вони працюють. Так. Стой! Так добре їхали разом. Слухайте, я не ведаю, може неяк загинуть? Тепніться мене куди треба, може. Просто далеко ехать. Да я уже наглядевся на Макса П, ну все, уже хопить. Я зрозумів. Отсылку я зрозумів, все. Дайте пройти миссию, коли ласка. Стоп, где там дорога была? Почекайте. Окей, я зрозумів. І воно так варте? Лічиться? О, стоп! Спадар! Мені мотоцикл потрібен. Не, ефект супер. Просто... Так... Чи треба нам заховуватися? Да ні, певно, ні, поїхали одразу на місію. Ти просив типа, ні, не треба. Я сподіваюся, мене задефає той, що ми у катсцені зараз. Так? Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Не, говна там. Ти покинув Каталіну. В сенсі я покинув Каталіну. Бля, треба було заховуватися, ведаете що? Так, у меня снова... Так, все, у меня снова отвалилось керование. Окей. Так, где Каталина? My name is Каталина. Знову будем знайомиться з Каталіною. Знову без автомобіля. Дайте ось гэты, може, возьмем. Ай, ладно. Будьте досконалими в своїх пожаданнях. Ladies don't drive themselves, that's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie.
So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for Ні, так, everything in типу, ні, я не Good читер. plan, Типу, у мене okay? відвалилися сапраўды керування. I've cased 4 soft targets. A liquor store Я in навіть Blueberry, доїхати a би не bank in змог Palomino сюди. Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hand over the takings or I blow your fucking balls off! This here is bulletproof glass. Гэта so був you can ефект. just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just Що, give her ви the про cash. що? Suit yourself, maricon! Change of plan, Carl! We're taking the tanker! Hey, what you doing? Ви про який ефект, до речі? Типу, я коли загружаюся, типу, ефекти не скіпаються. Типу, я не застаю це, все добре. Да ёптить. Каталина, садись. А, у тебя был эффект Let's Take a Break? Там, короче, ну, а где Каталина? А где Каталина? Куда она сбегла? Let's Take a Break — это, короче, эффект, типу, ты коли в автомобиле, типу, все на паузу становится. Ну, типу, ты не керуешь, все, типу, замирает. We're gonna stop those bastards. Do I have to? Типу, сапраўды робиш перепынок. We'll pay for this rig and its cargo. That one deserved it. And thinking about wife swapping. Get ahead of them. I don't want to do this. Так, треба осторожно. Steady, steady. This ain't my fight. Ни с кем не задираться. Я ще 8 секунд принамсі. Keep her steady so I can get a good shot. We'll get ourselves killed. Keep up with him. Код писать буду офлайн. Заставайся, Гомзик, заставайся. Get ahead of them. It ain't worth it. Хоч ти усіх одночасово гляді, ну, що поробиш? Ми ж сапраўды, ми ж шерим, типу, глядачів поміж усіми стримерами. Літерально одних і тих же. Знову ж, що поробиш, такий шлях. Майстри керування. Mr. Whitaker. Так, містер Витекер, ми глядели з вами заставку. A rich Все. and tanker, full to the brim with premium gas. Не Never скіпається. seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not Добре, я пішов doing до свого it. шагрельчика. Добре, Likewise. дякую, Now get Нікмело, out of що here звітав. before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Гудбай, Каталіна. Поїхала на небачному моцику. Так, до речі, сапраўды, ну не зразумела, як людзей да секты нашай запрашаць. Open your eyes, boy. Да хто тэлефануе? Алло. Yeah. Carl, Who is this? you know me. This is the truth. А, No, I окей. don't. Perfection. They said you were a moron. Може, поїхали до Okay, містера you can drop the Правди? act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend. Заховуйся. Нема You do? побач де, Yes. де Have you killed заховатися. any cops lately? Oh man, 10 penny. I should have known. That asshole. Зараз я хочу So гэтого I've got a хлопця, room at a motel бляха, in моцика Angel Pine. жать. Make sure nobody follows you. Ладно, давайте порозмовляємо просто по телефону. Поехали до містера Правди. Вот що я думаю. Є там де побач заховатися? Ну, а так там є шмат де заховатися. Карл, ты не за дорогу сочишь. Небеспечно так ездить.
песня пригожа. Михайло мусить сошить за дорогу, а ты? Да не, это ж не так працує. Я мушу тут сидеть и отпочивать просто. А ён мусить робить все остальное. Принаймні так у моей голове. Ёсць яшчэ такое, што шмат каго з нашых увогуле не цікавіць фармат стрымоў. І гэта таксама праўда, дарэчы. Не, ну хаця з іншага боку, ну, типу, багемка ж неяк назбірала. Багемка, колькі тебе там зараз? Пад 700 недзе? Типу, людзей, які сочаць за твоім каналам. Типу, Руді ж неяк таксама назбіраў пад 600. Ну, то бок, людзі недзе ёсць. Але я нават не ўпэўнены, што тут на 1К набярэцца. Хаця не, ведаеце, не, мусіць набрацца нават на 1К. Просто даведацца, незразумела, як даць зразумець, дзе ты знаходзішся. Тыпу, не ўсе ж далёка карыстаюцца гэтымі сранымі твітарамі і іншым. 659, ага. Мне здавалося, што там уже за 700 было нават. У Руді на Ютубе больш людзей, але зноў жа, тыпу, ну тут правильно заважу па-азерскі, што далёка не ўсе з іх цікавіць фармат стрымоў. У Крыса 759. Гэта праўда, дарэчы. Hello? Hello? Somebody in there? In here. Check this shit out. Ой, блін, я памятаю гэту місію. Yo, Carl. What up, kid? Hey, Гайс, паглядзіце, адлюстраванне ў гульні. Is this undercover training? Так, гэта ж адлюстраванне? Тыпу, гэта ж, ну, тыпу, люстэрка ззаду. Вось рабілі раней гульні. Дзе ты пабачыш адлюстраванне ў сучасных гульнях? Хаця з іншага боку цяпер адлюстраванне ва ўсялякіх там, не ведаю, ну, тыпу, у дарогах там. Ты бок зроблена за кошт гэтага тыпу RTX ці чаго там. У тыктока ёй патэнцыял. Блін, я думаю, вам лепей, ну, гэта больш вядома за мяне, што праз тыкток таксама складана прасоўвацца. Уж ты, Багема і Гомзік, дакладна ведаеце гэта. Мне нават сувацца туды не хочацца, калі шчыра. Найлепшы спосаб зрабіць люстэрка побач такое ж памяшканне скапіруюць туды ўсё. Ты лічыш там, тыпу, так яно адбываецца? Может, тут сапраўдна, ну, люстэрка. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, huh? Вот, напрыклад, па-азерскі, а ты праз які рэсурс дазнаўся пра Багемку? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Бляха, вы зноў, тыпу, ну вы так па-свінскі гэта робіце. Паўкідваеце галасы поровну ва ўсе варыянты. Ну што за... But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Я сама ледь сядзела, пакуль сама не пачала стрыміць і не даведалася пра астатніх. Я насамрэч думаю, ну, шмат хто з нашых менавіта так. Я насамрэч не выключэнне. Так, добра, што прынамсі у Ліберці Сіці гэта фейкавы тэлепорт, і нас зараз назад тэпне.
Так? Так. Блін, місія ультра складана. Коли я не помиляюсь. Куди тут їхати? I can't get this flour out. What's wrong now? I need something to get the flour out for these little tiny miniature pancakes. How about this? Wow, a tiny spoon. How cute. Where did you get that? At Blotto's, of course. Blotto's. We've got all kinds of helpful accessories in the kitchen. Cooking something up on the road? Come check it out. Шмуренно. Хоча з іншого боку, може нас... Ні, нас ближе не тепнуло. Стоп, знову таймлапс. Пойдем у Клакенбелл. Рятуватися від таймлапсу. А хто там так жорстко стріляє? Lunch money. Шат уміє працювати команда? Ні, ну, типу, я розумію, коли ви там укидували, наприклад, по одному голосу, типу, у кожний, так ви зараз тепер по два їх укидуєте? Це не така проста справа, коли подумати. Карл, худшей. Где увоход? Yummy doodle do. How may I serve you? Дайте поесть, покуда я не загину. You might be lucky enough to find a feather. А, бляха, у нас это грошей-то нема, коли широ. Я просто нікуди не пойду, я зараз буду гинуть знову, почекайте. Сядім, я ще 15 секунд у Клакенбелл. Welcome to Quake 3 Arena. Кайфово. Ну, 3, 2, 1. Все, побегли. Тікток дуже складано, бо там трапити у рекомендації тяжко. Йому не хапає зумерів, які поведуть інших зумерів. Нам справді, нам потрібні люди ультра молодого узросту. Не такі, як я, бляха, за 30. Як і більшість з нас, наскільки я розумію. Справді молодняк потрібен. Так, стоп. Давайте заховаємося. Треба фігачити велику кількість відео? Типу, у сенсі у TikTok ці ввогуле стримить частей? Мене, наприклад, ну, типу, якби це би час ёсть, певно, стримить частей, але часом буває, ну, настільки, бляха, нема настрою. Просто навіть садиться за комп. Типу, ось у мене, наприклад, у TikTok, ну, картина, ну, тим не менш, типу, я лишу, що, якби, стримити треба у ідеалі частей. Але от так, наприклад, як у Angry Ralph, ну, типу, як кожен день, ні, я б не потягнув. На жаль. Так, ми туди їдемо. Тут сам би так. Стоп, не розумію. Стоп, некая метка дивная, почекайте. Что за лухта? Стоп, а что такое? Что это за синий трехугольник? Что это за метка? Это... Там же карти навіть нема. Куди я оно показую?
Чаму трэнажорны зал пасярод мора? Што за лухта? Хіба гэта місія ў арыгінале не завецца Боді Харвест? Ёптаць, тихо, тихо. Так, я ледь паспеў выскакнуць. Здаецца так, Боді Харвест. Я, дарэчы, не заважыў, як яе тут пераклалі? Варта берагчы сябе, вось то, дзе стрыміў часта і выгараў. І стрымлер таксама выгараў. Вось наконт стрымлера я не ведаю. Пачакайце, а хіба там камбайн-калюмбайн? А, слухайце, тады сапраўды нейкі крыху дзіўны пераклад. Там же сапраўды Боді Харвестер місія называецца ў арыгінале. А дзе хоць які-небудзь самалёт ці штосьці такое? А, дык вось, што я хацеў спытаць. А то, мне здаецца, Тодзі ці то хварэў, ці штосьці такое? Ці ён сапраўды выгараў? Тыпу, просто зараз не хоча стрыміць. Сапсавалі велікодку да старой гульні Рокстараў. Насамрэч, тыпу, Боді Харвестер прикольная назва. Ну, тыпу, яна ж сапраўды... Ну, я не буду... Я не думаю, што для кагосьці гэта моцны спойлер. Людзі збольшага... Так, стоп, што адбываецца. І людзі збольшага ведаюць сюжэт, хаця я на прошлым стрыме даведаўся, што, напрыклад, Крывічанка не гуляла ў Сан-Андрэас. А Мета Егоры, напрыклад, не гуляў Сан-Андрэас, нехта яшчэ. Мне здаецца, тыпу, Рэнай нравіцца Цымтэрі таксама казаў, што не гуляў. Слухайте, я... Усе, карацей, гэтыя, гелікоптары і самалёты зачыненыя. Бля, і аўтамабіль зачынены. А як адсюль выбрацца? Стоп, што гэта за гук? Нехта ездзіць. Чуеце? Пад зямлёй, відаць. Гайс, як мне адсюль выбрацца? Гайс, так, патрэбнае ТП. Давайте тэпайце мяне куды-небудзь. Вы, ось, але ось зараз. Не тыпу не праз 5 хвілін, а вось зараз. Заважу такое, знаходзіў Не стало лепей, гайс, не тое. Не тое вы абралі. Могу ездзіць па вадзе, так я з задавальненнем. Аўтамабілі няма. У мяне назад адштурхоўвае пастаянна. Нон-стопам. Так, што не прачытаў. Заважу такое. Знаходзіў стрымераў пашаткоса, што не ведаюць пра іншаванне іншых стрымераў. Так і ёсць. Я просто звычайно... Бля, чмурэнна. Да, а як мне было спусціцца? Тут лесвіцы не працуюць, як трэба. Я, карачэй, цяпер так. Я калі... як я звычайна раблю? Тыпу, калі нехта пачынае сашыць, напрыклад, за маім каналам, я звычайна просто захожу ў профіль і гляджу, тыпу, хто гэта? Каб зразумець, можа гэта сапраўды таксама нейкі, тыпу, стрімер, пра якое я не ведаю. Стоп, не, мы не ў той бок едзем. Воу-воу-воу-воу.
А що такое? Так, давайте виходимо, а то зараз у нас машина вибухне докладно. I'm gonna have to board this bike. Чекайте, куди нам їхати треба? Слухайте, я ж... Почекайте. 21:12. Коли це було? Кратей. Погнали. Там зараз півгодини будемо їхати. На дочь наткнулся на стрим Зуни, 20 глядашов, белорусский шан и ни одного знайомого ніка. А що, а де это? Мені так само цікаво. Що за оно? Я на белорусском твиче с Шасо Квадрата и Джона Сильвера. А кто такой Джон Сильвер? Квадрата я ведаю. Кто такой Джон Сильвер? Где наш моцик, до речі? Блін, був же моцик. You know who you jacking. Ё-моё. Big mistake, bitch. Ну, это сапраўды была помылка садиться в этот автомобиль. Выскокивай. Один 8.6 3X, пам'ятаєш такого? Ну, типу, нешта чув. AKQ. А як це правильно читається-то в огулі? AKQ? Не розумію. I speak English from my heart. Я не настільки веду, як правильно. А, лол, сапраўды, гэта ж нік Пальчиса. Стоп, а Пальчис стріміў на Твичі? Не, типу, не на Ютубе, на Твичі менавіта? Стріміў? Нічто собі. У асноўным пуп? Бляха, чаму так люди любили ранее гэты пуп? Такая же, бляха, перахайпленная гульня, калі шчыра. Так, як ты хутчэй даехаць? Шок. Богема, ты так само не ведала, что Пальчис на Твичі стріміў? Была Дота? Ну Дота, ну, неяк дагэтуль жыве. Дык і як і КС-ка насамрэч. Это ж две самыя папулярныя гульні ў стыме, наколькі я ведаю, дагэтуль. А ў пубах, мне здаецца, больш асабліва ніхто ўжо не гуляе. Я вось ненавіджу вось гэтую місію за тое, што тут хрен пад'едзеш да патрэбнага месца. Так, гэта тое, куды нам трэба, дарэчы. Только не тэпайце мяне нікуды, калі ласка. Окей, гэта я перажыву. Гэта нормально. Адзінае, што Пальчис на беларускай не стріміў. Ну, так, здаецца, ён, типу, не размаўляў на беларускай. Наколькі я памятаю. Так, давайте хутенько.
Каб нас ніхто не застрелил. Их довольно жорсткая зброя. Тихо, тихо. It's all he's good for. Hey, who is this guy? Don't know, but it looks kind of shifted. Roll him in some Так, а як тут проїхати? Їх просто зброя, яка ваншотить. He's a combine rustler. That son bitch stealing Betsy. Бляха, да не то, ты не туди сел. Ау. Ну, аж муренно. Ну, гэта тое, пра што я казаў. Тут ёсць зброя. А грошы ёсць? А грошай няма. Окей. Ладно. Тады паспрабуем як-небудзь інакш. Добра, што можна падарожжа скіпнуць. Да так аблегчае насамрэч задачу, калі шчыра. Гэта як IQ стрыміў 3 дні таму і з таго часу больш не. Так я таксама, бляха, 8 дзён мяне не было. Ці болей, можа, нават. Ну то была разовая акцыя. Дарэчы, там же ж, памятаеце, быў хлопец такі у твітары. Ён таксама GTA-шку пастрыміў адзін дзень і потым знік кудысьці. Ну, калі вы разумееце, пра каго я. Ай-яй-яй. Так, гэта гамон. То не лічыцца? У сэнсе не лічыцца, што адзін дзень пастрыміў, ці што? Не страляй, не страляй. Найс. Так, миссия называется Боди Харвестер. Ёптыть. Так, окей. Принаймні мы живые. Слухайте, може ви навіть нечто добре зробили, до речі? Зараз поглядим. Бляха, так трясется все, жуда просто некая. И он таки повольный, бляха, это комбайн дебильный. Так, стоп, я захрасти, шо? Ой, но. Да вы серьезно? Так а як я проеду тут, божухна? Да не, да вы жартуете. Да проезжай ты, блях, ну вот же есть место. Давай, ну выпихивайся. Может что-нибудь подштурхне, вот, я не ведаю. Но он не хочет ехать зусім. Он чомусь не пролазит тут, я не разумею чему. Ну, єс, отрымалось. Так, Тим, отрымается тут соскокнуть? Ай-яй-яй. Так, все добре. Так і було задумано. Насамрэч, калі улічваць тых, хто стрыміў 2-3 разы максимум, то стримеров у нас больше значно. Ну, так, я згодны, там сапраўды не лічыцца. Не,
Не ризикована. До речі, гэта штука асабліва не пераварочваецца, мне здаецца. Яна даволі, ну, такая. У гэтым сэнсе я і перакуліць складана. Яна кіруецца як гаўно, але тыпу у остальным, у іншым яна больш-менш нармальна. Так, а куды нам ехаць трэба, пачакайце. А, стоп, мы зусім... Так я не пройду гэтую миссию. Уже не важно, так. Типа я никак не... Не, почекайте, давайте вы меня тэпнете знову кудись. Крыласка? Типа я на гэтым говне не... Я его ніяк не перакину на той бок. Типа гэта ўсё, гамон. 4 зорачкі на камбайне. Типу, до речі... А давайте тады гэта, ведаеце што? Так бы мовіць, боди-харвестингом заниматься. Где люди? Спадар будаўнік. Заскоквайце ў камбайн. Так, короче, я выходжу. И что? И нехай меня забивают. Вот что. Адзінае, што мяне зноў жа тэпне кудысьці занадта далёка, так? Ой, не ведаеце? Ну яго ў сраку. Так, все добра, гэта... А які гэта момант? Не, все добра, все нормально. Гэтая миссия. Потом мне уже падалося, что я заладаваў некі занадта ранні момант. Я, блин, ёсць праблема. Мне цяпер нанова прыйдзецца ехаць. У меня скіп миссии не будзе працаваць, так? Трэба будзе карацей, калі зноў зафейлімся, захавацца. Давайте я приберу метку з мапы. Я думаю, гэтым разам таксама хутка атрымаецца. Калі вы не накінеце гаўна. Ну, давай, едь, крыласка. Накинули гаўна на мапу. Я бачу, што з'явіліся нейкія гэтыя... нейкія адзнакі, якіх я раней не бачу. Кафе нейкія ці штосьці такое. Я вось што думаю, трэба было, можа, калі мы былі яшчэ у Лос-Сантасе, прайсці гэтую школу, тыпу гэтых, спаборніцтваў. Тыпу, каб нас біцца навучылі, боксу.
Это где? Record that'll put hair on your chest? Sure did in my case. A whole lot of Пошанцевало. Ой-ой-ой. А чому? Чому горим? Блін, гэта гамон. Давайте паспрабуем, можа іх разваліць здалёк. Хіба рэсет статоў не скіне гэта? Я вось думаў пра гэта. Здаецца, не мусіць. Ау! Бляха, не паспеў. Тихо, Карл, падымайся. Не, мне здаецца, карацей, не мусіць. Да дзе хто? Hey, who is this guy? Don't know, but it looks kind of shit. О, слухайте, а гэта... Roll in some pig shit. Ау. Так, прынамсі, можна не баяцца, што нас нехта заб'е. Даць іх, развалім іх, і потым тады паедзем. Ды як ён жыве там побач з ім? Дык гэта жарт нейкі. А дзе камбайн? Комбайн не подорвет. Я осторожно. Я не ведаю, як яны гінуць, там літаральна побач з імі ўзрываецца. Так, спадар, выходзьце. Ты мне нічога не зробіш, я на танку. Все, вот цяпер спокойно можна яго угнаць. Цяпер нам ніхто не пагражае, акрамя чату. Слухайте, ён калі разганяецца, яго так заносіць моцна. Ці гэта праз эфект нейкі? Stop that dang varmint! Вы куды бяжыце? Пачакайце. Кайф. А такого я не памятаю, что тут нехта... Тут погоня яшчэ нейкая будзе. Блин, так яны так подорвать могут. Все, укатились. Бляха, я теперь так само укатился. А, так это нам... Не-не-не-не. Типу, які польоти? Стоп. Спиніся. Ды заедь, класка. Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash.
Ну все, супер. Кто телефонует? Hey, Carl, it's Caesar. what's up? Fast thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me, she's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding. На, нравится цементарий, що таке? Що ви задумали? А, це ти про те, що... А, до речі, автомобілі льотають. Ми зараз хутенько долетимо, куди треба. Just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Полетіли у Angel Pine, до речі. Так, это де він? Гэта нам... А, сюди. Ну, ми не так і далеко, насамрэч. Давай, полетели. Так, зараз заховаемся. Можна у Angel Pine, а пасля гэта да Каталіны. МБ. Так, хутенько заховаемся. Бо мне здаецца, вось гэта місія, гэта просто, ну, типу, тут кат-сцена будзе, і ўсё. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look. You going to the body up with that big Willie bullshit, and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Во-во-во. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those Chota pigs, Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no А Yeti. чому він покриває Смоука? І він же бачив, ну, типу... А, до речі, господарство. Я знайшов гэта відео про Green Saber, про яке я розказував на попереднім стрімі наприкінці самому. Потім, короче, типу, наприкінці стріма я покажу, що я мав на увазі. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Чи зараз показати? Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Чому ми стікаємо кривою? Liar! You've been hanging out with those sticky putas. No. If you just let me... Так, Каталіна потелефонувала, бляха, і наїхала. Look, I'm in the middle of some Так, shit right перед історією, так, це оно. До речі, чому у Каталіни рожова іконка? Так, давайте заховаємося. Гэта штука, до речі, мусить працаваць дагэтуль. Давайте, карацей, я покажу вам гэтае відэа, і мы працягнем гуляць. Зараз, хутенько. Я не буду показывать яго ўсё, яно там на 20 хвілін. Я покажу толькі той момант, про які я казаў, наконт Green Saber. Зараз, пачакайце. Та дзе гэтая лухта? Так, это яно. Бачите? Бачите? Ці не бачите? We went over this. It's about percentage. I know. So whose side you on? His or mine? Yours, Frank! Yours! Then be a fucking man. You cap him, or I cap you. Come on, do it! Pull the trigger! 241, наверное.
CJ, it's your brother. Okay. What you want? I think you better come home. It's about mama. She's dead, bro. Ось такий початок. Такі справи. Так, вертаемся в гульню. Викриття, это просто я хотел вам показать. Вось гэта гук. Your body, move your body. Так, мы ж захаваліся, правильно? А што гэта за дом такі? Тут дакладна будзе нейкая місія. Я вядома, яго так выпадкова знайшоў толькі што, але мне здаецца, ён не проста так тут. Слухайте, пачакайце, дзе яна знаходзіцца? Дзе Каталіна? А божухна. Карацей. Зноў жа дарога доўга. А, стоп, Carfly, пачакайце. Так, мотоциклы не лётаюць, нам патрэбная машина. Я забыл совсем, что мы лётать можем. За что? Кто меня забил? Вашу ж мать. Бабуля, дай автомобиль. Жух, полетели. До речі, я не зрозумів, а що мене забило? Infinite Oxygen. Гэта що значить? А, гэта не... Я пераблытаў з гэтым, з нітро. Oxygen гэта каб, ну, плавать бясконца, я так разумею. Мяне пераехала комбайна? А, вытекла уся кроў? Мабыць так, до речі. Ой, гайс, скончыцца зараз. Неяк не своечасова. Тихо. Так, мы живые, все добро. Попить можно? Так, у які бок? Назад поехали. Гук это дурацкий такие. Стоп, не, чакаць, не разумею. У гэтым адлюстраваным свеце незразумела, як ездзіць. Сюды? Так, а цяпер не ведаю, сюды відаць. Ау. Кто так ездить? Так, ну мы недзе побач. Здаецца.
Да боже. Треба доехать, покуль голосование не почалося. Текстуры не промалявались. Стоп. А, ці так і мусять бути. Так, все, я пошел пехом. После голосования стане лепі. Не, просто тут можно заховаться, принаймні. Hey, Catalina, После baby. голосования It's докладно me, станет Earl нелепее. Johnson. Hey, baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. А за що він вибачається, я от не розумію. Я ж I had a літерально rough один раз time, тільки baby. бачились. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Землятрус падчас вось гэтых місій даволі непрыемная рэч, бо тут шмат патрэбна будзе ездзіць. Цікава, дарэчы, будзе якія-небудзь гонкі праходзяцца з тым жа землятрусам. Baby, without you, there is А, no выбачаецца, Carl каб яна Johnson. выйшла? А, ну тыпу гэта такі, тыпу, хітрык? Man, shit. Now where is this stupid bitch? А, ну все. Here, Все, Carl. Карл. Who's the bitch now, eh? Oh, baby. Амон. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah. А я завсёды быў And I'll твар take такі you нейкі wild banks and квадратны. shit. And, you know, I'll let you kill anyone you want Мне to просто kill. здавалося, што можа гэта на вялікім маніторы гэта так выглядалі. Раней мне здавалася, што типу гэта не так Carl, не так гаўняна I выглядае. think I love you. Арбузерка, так. Great. Не она тая. Cool. Лярва. Yeah, fantastic. Фантастика. Shit, all that. You wanna go rob some shit, baby? Так, я бачу, там машини скокаються. What we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino Creek. The Так, треба ніяк не забити її. shop in Montgomery. Okay. What is time we gonna do it real chill? No crazy circle shit, baby. Так, на яку місію поїдемо? Тут є одна, де буде погоня. Бляха, я не пам'ятаю, це котра з їх. Вось гэта хутчэй за ўсё. Ну, поехали на ближайшую самую. Доедем зараз, ага. Don't worry, I make an exception for some of the men in my Да life. Now, хре. Carl, you are more than just stupid. Так, Каталина, пробач. Так, а машина ж не взрывается у воде, правильно? Белорусам потребная погоня. Не падчас землятрусу. Там занадто складана было. Так, комбайн приехал до нас. Стоп, а як отсюль выбраться? Карл, скокай. Кляця, гэта надолго. Воу-воу-воу. Каталина, осторожно, комбайн. Тут, конечно, лепей не падать увогуле у воду. Бо з яе, ну, хер выберешься потом.
Кавунка, до речі, так. Так жить лепей. Наявность комбайнов подтверждает третий Half-Life. А хто називався комбайнами у Half-Life? Ти ось гэты типу вайскоўцы? Каталіна, бяжиш? А, стоп, мы добегли, так? Мы ж побач. Ничто себе. Давайте пехом прыйдзем. Я не бачу сэнсу ўвогуле ісці, ну, типу, да аўтамабіля. Это крыху нестандартный способ, конечно, проходження. Вайскоўцы іх іншапланетнае начальство. А, ну окей. Значит, я больше-меньше правильно памятаю. Ой, бляха, не. Стоп, не. Бляха, я менавіта гэтую миссию хотел... бляха, хотел минуть и пройсти ее іншим разом. Ладно, з іншого боку, може, ранее виконаємо. Ранее позбавимся от гэтай духоты. Так, а у нас зброї нема, так? Короче, ми не допоможемо Каталіні. Так, погоня завсёды побач. Хочу я так ці ні? А, ні, стоп, тут же ж я не у певний момент спиняюсь. Короче, все добре. Дякую. Ні! Ні-ні-ні, тікай. Бляха, зараз так добре отримовувалося все. Та ёптать. Блин, шкода. Просто два з їх взорвалися, заставався літерально тільки один. Так, а у нас дагэтуль замість трафіка одні комбайни, так? Ну окей. Тихо, 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 не так хутко. Ай-яй-яй. Стоп, не, я так не доеду. Мне вже пешу треба буде істи, бляха. Ладно, давайте ще раз поспробуємо. Тут просто некая лухта з керуванням. Він чомусь ледь розворачується. Не розумію. А, мене налево увесь час штурхає, я не заважу. Вы лишите так лепи? Мало того, что мы едем на комбайне, який так ледь едзе ўвогуле. С хуткостью для 2 километра в годину. Яшчэ і час замедлен, запаволі. Ой, все, я пайшоў, карацей, не. Ну не ведаю, що вам сказати. Бяжым. Недзе праз... А, все?
Сідай, Карл. Ну, поехали. Божухна. Hey y'all, Scott here. А что это значит? Что такое Scott the Vosk? Это некий мем? Чому тут некая синяя рамка з'явилась? Так, давайте заховаемся. Вот что я думаю. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino Топ-10 Creek, неучасних the liquor слоумо store in моментів. Blueberry, Тут the гэта betting shop in регулярно так. Montgomery. Okay, well this time we're gonna do it real Бляха. chill. No crazy psycho shit, А где baby. Буффало? Speak for yourself, soft boy. Стоп, а на комбайне можно у двоих ездить? Не, Каталина незадоволена. Ты бежишь? Шукаем нормальный автомобиль. Ну, типу. Каталина не будет ездить на комбайне. До речі, в який момент ви мені насипали мільйон? Я ніяк пропустив гэта. Roll out of here now. Так, где мы? Нам назад. Thanks, man. Appreciate all, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in Ну, my бабуля, life. не пхай. Дай проехать. Полгодини, як серйозно? Я навіть не заважу. Але і купити я особливо нічого не можу за їх. Ну хіба що... Слухай, давайте зброю купимо. Просто как Хуше простиг эту миссию. А, стоп, у меня и так автомат без конца. Окей. Ось твоя вдячність. Ну, я не зауважу. Сапраўды. Дякую, гайс. This place will be a walk in the park. Дякую, что праз... Who are these cowboy assholes? Праз новые полгодины вы меня их заберете. We got the cash. Let's get out of here. Those maricon bastards have our money. That's my money. Please, stupid motherfucker. Carl, you drive. I'll shoot. Come on, move your fucking butt. О, слухайте, это ж портал Ганс, пошукайте. The fucking way. Не. Бля. Побегли. Wait for me, Carl. Стоп, не, пошукайте. Каталина, куда ты полезла? Don't try and stop me, Carl. Може, ще поспіємо? Так, почекайте. Мені здається, не спрацювало, бо я не чув. They're getting away. Сподіваюся, я не перешкодив. Не, ви ніколи не можете перешкодити. Стоп, яны шакалі нас, пакуль мы доедем? Ау! Бля. Идиота, Carl, идиота. Да сама ты, идиотка. Блин, ну зусім побач. Keep up with them. I cannot love a stupid man. Нет.
Очмуренно. Так, короче, я ж заховувався, правильно? Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino І у мене Creek, знову нема the зброї. liquor store in Blueberry, or the Та betting ёптать. shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby. Так, где... Окей, красная коробка. Поехали. I feel like killing all the men I miss. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Let's drive faster. Carl, you're crazy. I love you. Каталіні подобається, як ми їх керуємо. Where you're going, you jerk. Так, давайте купим что-нибудь. Мне потребен автомат. You can legally own a gun. Так, это что это? Микропистолеты, кулеметы. Это, по-моему? Як это говно? How are you? I am under the water. Яка миссия провалена? Да чему? Ты, блядь. Дайте купить, коли ласка, зброю. Wise choice, sir. Wise choice. Hope you kick some ass. Perfect for killing, pure and simple. I didn't Тогда sell you закупимся. this, right? The choice of the professional. Works well in a crowded area. Ну я не веду, тисячі мусить хапеть, мені Cops здається. ask, you didn't get it here, okay? Все, дякую. Best not to mention where you got that. Поехали назад до Каталіни. Ще по мікропістолети, просто гэта місія валиться. Ага, розказуйте. Так я вам і повірив. Так і не відбирайте зброю, яку я тільки що купив. Так. Я заховуюся. Все, Hey, гульня Carolina, скончена. baby. It's me, Carl Johnson. Можна йти відпочивати. Hey, baby. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino Creek, the liquor store in Blueberry, or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, softboy. Today, I feel like killing all the men Добре I принаймні, що miss. тут побач. Don't worry, I make an Гэтых exception городок for some of the men in невеличких. my life. Let's drive faster. Не так довго їхати. This place will be a walk in the park. You mean Так, like the скипаем, last place? скипаем. Who are Мы these уже глядели cowboy катсцену. Hang back a while, see what's what. Кажи прості агрогородок. До речі, ну типу, гэта сапраўды лепей так назваць. Let's get out of here! Those maricon bastards have our money! That's my money! Please, stupid motherfucker! Come on, move your fucking butt! Come on, move Да your едем, fucking едем. butt! Бляха. They're getting away! Тут хутчэй за все треба приїжджати на яким-небудь моцику. Самий час. Oh, it's so romantic. Reminds me of when I used to run around robbing everything before I found Dylan in bed with the getaway horse. Хотя тут лепей, что я хотел сказать, лепей приезжать на каким-нибудь моцику и пересаживаться на его. После того, як катсцена скончується.
загинеш ці як? Ай. Идиота, Карл, идиота! Капець яна неприємна. Ображає постоянно. Your pathetic driving is helping them escape! Трахет засталося. Що? Все, едем назад. Так, наколькі ми далеко? Так, нам на дорогу треба. You're a fucking psycho. All you little men are scared of strong women. If we're passionate, you say we're crazy. Уяви, коли тобі під вухом так стріляють. We sleep with men, we're sluts. If we don't put Так, out, нам сюди? we're frigid bitches. Так, Who you calling little men? You went berserk back there. правильно їду? Another day at the office. You can't stand the heat. Go put your tiny balls in the freezer. Tiny ball. Now just wait a minute. Enough! Just shut up and drive. I'm out of the fucking money. Типа лепшив я собі мікро ПК? Ды не. А як це зробити? Бляха, я праз гэтыя титры нават не бачу, куди я еду. See you soon, handsome. Next time we play Mira. Yeah, that's cool, but we can also play for some real money. I got some money to... А, ви мені неяку, типу, іншу зброю додали? Замість того говно, що мені було? Come and see me again soon. We rob a real bank. Що? Заховуємось. Стоп, де? Не розумію. Да хто знов телефонує? Hey, Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Notch's archetype from a mile off. Whoa, Crazy, Wonky. my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking Так давайте about? почекаємо, поки титри скончаться. Piero, they meet out here to tear up the blacktop. No chota choppers. You want to make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told О, you I до don't речі, той know. жарт на But конт holiness does his Папи business. Римського, Yeah, який busy. серить у лісі. Get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Так, давайте подумаємо. Альбо їхати зараз до Цезаря. Давайте гонки. Давайте заховаемся. Вось, мы отрымали эту миссию и... Поехали. Давайте погони... Не-не-не, не поехали. Я не зовсім зрозумів, чому Яна зараз загорелася. Стоп, я не у той бок еду, чи що? A wise man once said, try not to get overly attached to a hypothesis just because it's your My hypothesis. Що, як лічиться, які шанси, що отримається пройти місію з гонками з першого разу? – 50%? Я так само так Where лишу. is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right, you just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. О, до речі, як зовуть гэтого хлопця з третіх GTA? Тоні ці як його там? You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street family. Клод, Los Клод, Santos. так. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Woodsy Moo.
but my friends call me Woosie. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. There's something real strange about that dude, man. Be careful, CJ. Дзіно, до речі, що, типу, гэта ж падчас катсцэны уже мусіць спрацаваць. Гэты эфект, хацеў я сказаць. Пацешна выглядае. Бляха, адчапіцеся. Трэба ехаць як мага хутчэй. Я не памятаю, да рэчы, колькі тут адна гонка. Хвіліны 3 мы бы ці каля таго. Арабская, ну, да рэчы так. Похоже на дыван. Добра, што ў Буфало такое прыемнае кіраванне. Ой, стоп. Да як праехаць? Хто зноў тэлефануе кожны раз? Што хочацца? Я, дарэчы, у момент, калі машина праязджала, гэтая чарговая плоская, я адцягнуў увагу ў чат, але мне пашанцавала. Неяк праехаў міма яе. Зараз я прачытаю, што ты там напісала, Богема. Трэба даехаць. Ай-яй-яй. Так, 20 секунд. Секунд. Фініш. Ну, трахец. Так. Я падчас гэтай гонкі так пацела. Ну, типу, яна не самая складаная. Паспеў. Не, ну, дзеля справядлівасці вы тут нічога не накінулі такога, што магло б сапсаваць мне нешта. А, не, стоп, накинули. Ці не, пачакайце. А, карацей, вы мне пашанцавала, вы мяне пашкадавалі. Ну. It's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Дарэч, цікава, ці атрымаецца апынуцца ў Сан-Фіера до канца стрыму? Я не памятаю, колькі тут місій яшчэ засталося, пакуль мы паедзем у Сан-Фіера. Так, ці далёка мы ад Каталіны? Не разумею, дзе яна? Ну, быццам бы не надо. Уиу. Не, ну выглядае гэта, конечно, жудасна. Так, давайте отремонтуем автомобиль.
Так, я тут змяшуся. Так, а можна його ніяк випхати туди? Ладно, давайте заховаємося, потім розберемося. Я хотів припаркувати, бляха, там танк стоїть, я забув про його. У мене є ідея, чекайте. Зараз. То проблема просто в тим, що я не бачу, куди їхати. Ей, упа. Так, де перед? Ось так перед. Та божухна, це складано, до речі. Слухайте, ніяк вона не пхається. Почекайте, ні, стоп. Залазим назад у танк. Я не зрозумів, откуда тут балас був, до речі. Во, ну. Давай, пхайся. Бля, я не розумію. Ну пхайся, ну. Що такое? Просто я, короче, я ще можна отремонтувати. Господар поліцейський, як ви не у час? Бляха, яна зникла. Ёптать. Короче, тут нават калі машина цалкам, разбитая, яе можна запхаць усё адно ў гараж, і яна адрамантуецца. Инфосотка. Мне потребен ваш автомобиль. Не, стоп, мотик. Мне потребен мотик. Give me that bike. Наступным разом танку хутчэй за ўсё не будзе? Баляха. Так, мы вяртаемся. Мы вяртаемся. Зараз мы гэта пафіксім. Все. Выправили ситуацию. Так, стоп, почекайте. А, стоп, я забыл. Блин. Тут же сапраўды, нас же выгнали з нашей территории. Это таму цяпер тут балас. Так, мне патрэбны моцик, адзенне и окуляры темные, так? Там так было в фильме?
Ну як тут можна було в такій ситуації, бляху, дерева трапити? А, слухайте, то, що ви казали, до речі. Тут сапраўды місії поліцейських переклали як місію карніка. Наколькі гэта абаснаваны пераклад, до речі? Начмурен. Так я занадто доўга калупаўся з гэтымі... са спробай адрамантаваць аўтамабіль. Трэба было раней ехаць. А, дык у арыгінале гэта заўсёды былі місіі Vigilante. А гэта літаральна так і, ну, типу, перакладаецца? Карнік? Калі так, тады пытанняў няма, вядома. Той, хто разбіраецца са злачынцамі. А, я зразумеў. Ну тут типу як не пра правапарадак, а тут нешта іншае маецца на ўвазе, так? Типу як, ну, мсціўца ці штосьці такое? Ага, окей. Так, летим до Каталины. Сингель, здорово. Слухайте, ведаеце што? Я раней гэтага не заўважаў, але такое адчуванне, што дрэннае надвор'е ўплывае на кіраванне самалётам. Так, стоп, мы тут недзе побач. Так, ці атрымаецца неяк так... Нормально. Так, я крыху не долетел. Не, гучыць-то сапраўды лагічна, я просто не памятаў, што яны настолькі... Прабачце, настолькі гэта прадумалі. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. Гэта ж песня была відэо Сан-Андреас у варты гонта. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand А з grenade якого up. відео, до речі? Alright, I'm coming. Сан-Андреас? Почекай, там... Окей, я погляджу. I really need that paper. Oh Хотя, не, я, my может, God. глядел, просто не What in памятаю. hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna No, torture babe, your sorry no, ass. please, no. You Так, стоп, never як write там to було? me. You don't call. Флюги You treat Гехайнен. me like a fucking whore. Спините Like гэта. one of your No, whores. baby, please, I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Кажуть, що гэта місія як неафіцыйны паліцейскі, а адчыніць самасуд. Ну так, это атрымаўся сапраўды, што пераклад, ну, типу, правильны. Yes, faster, harder, deeper. Oh, yes, yes, yes. Maybe we can go out and rob now? Так, а де ми, до Hey, речі? Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. Стоп, не зрозумів. Mi amor. All right, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. А...
Гайс, а що відбувається? Look, baby, I really need that. Що ви paper. зробили з гульнёю тільки Oh що? my God! What in hell? Чому ми is эту that? катсцену глядим другий раз? Fucking prick! This is a rack. I'm gonna No, torture babe, your no, sorry ass. please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your No, whores. baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Так, ми визначилися, що вартих гонтов їх. Боль за хедхантер, їх некалькі. Yes, faster, harder, deeper. Ну, я не веду, вам прийдеться знову слухати Faster, Harder, Deeper, бо ви зламали Maybe we катсцену. can go out and rob now. Супер. Шиковно. У 5 фепасах з 4 зорками. То, що треба. Так, тут є недзе побач самоліт який-небудь, я не ведаю. А, слухайте, можна... А, не, перакраситься не допоможе. Come on and get me, asshole. Тихо, не забивайте меня. Stop running, fool. Не-не-не-не. Так, я живый. Да не стреляйте, ну що ви робите? Так, почекайте. Які є варіанти? Як отсюль можна збігти? You think you hard, officer? Так, у нее есть вертолет. Так я не уверен, что я могу им користаться. Отшините. Стоп, а як вийти-то отсюда? О! Спускайтесь, дайте вертолет. Мне не отрымается, не сдается. Так, тут ты летаешь на джетпаку, але как достать джетпак? О, найс. Отрымалось. Не-не-не, не стреляйте, вы что робите? Як гэтым кіраваць? Не разумею. Так, карацей, у гэтай місіі сапраўды можна, ну, знайсці джетпак, але для гэтага там трэба прабрацца ўніз. У гэтай нейкія там падземныя лабараторыі. Для гэтага не зрабіць без місіі. Да боже. Так, як тут проехать? Все, выходим. Приехали. Так, эту касцену мы уже глядели. Где я? Бабуля, поехали. Вязи до Каталины. Чего стоим? Чего не едем?
Бабуля, з вас кероваться так собі. Ё-моё. Каталина, я еду. Шакай. Different? I knew you would like it. Look, baby. Так, I поедем thought we was gonna на... make some не на serious этом paper. говне. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. No, I didn't say that. Так, куди ми їдемо? I see the way you look at it. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever Поставь mess її around. зорочку аплікацію, I'll так. catch you first, then I will make you mad. Жудасне керування. Наш Мурен. Жудасне керування. Де Каталіна? Roller coaster! Так, як тут по худенькому проїхати де... Так. How was it? Different? I knew you would like it. Добре, що принаймні це автомобіль завсюди тут. Serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look at it. I know you're kind, Carl. I am serious. Треба хоча б прості місії з Каталіни позбавитися. Then I will make you mad. Enough! I need some fucking money. You wanna rob a betting shop? Ой, ви мене забили. Yeah, do you know man enough? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Не, я живий. Мне, видать, подфартило, что это было под час катсцены. Open the back room door or I blow your fucking face off! Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you! Ну, пошансовало, там литерально катсцена была на пару секунд, и мне просто пошансовало, что трапили. Now I kill you! Ненавито в этот час. Go! Get in there and open the safe! Stop playing with your balls and hurry up! Okay, I got it. About fucking time! You're a fucking sloth! Да харе гаунить! Whatever, let's roll. Бляха, что за жаншина? Get in the fucking car! Садимся, садимся. Bitches! Так, где тут ближайшая перефарбовка? Где? Максима, можна було нечто позбавитися з допомогою зоришек? Ви мене знову спробуєте забити? Виу. Где заезд? Так. Ну все. Едем до дома.
Carl. Okay, look, but we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. Не розумію, стоп, як проєкт? Wouldn't act like you. Called you get given a lioness and you want a pussycat? With? No, I just won't. You know why I act like this? No. Look, Carl, a woman's heart is a tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please, don't do that. Just relax. Борис Лязо? А чому? Так, едем худшей. Худшей, покуль бляха не скончился час. Press me, Carl Johnson. Here's your gut, big man. Все добре. Миссию нам залечили. Shit, damn. Oh. Чому я був на гэтых... на мосту у Сан-Фієра, що за лухта? Хто телефонує? Hey, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap whores? Baby, you gotta chill the fuck out and... I'll chill out when you get here. You better hope I don't make testicle kebabs when you arrive. Look, this ain't no... No more talk. Get your ass up here, now! Мяне забіць немагчыма? Ну, у вас жа неяк атрымалася. Я зноў пабываў у бальніцы. Блин, цяпер трэба ехаць. Варыянтаў ну, няма. Заладаваць гульню я не магу. Я не захоўваўся адразу пасля місіі. Слухайце, хто кіраваў у п'яным стане? Гэта так выглядае сапраўды? Бо кіраваць нязручна. Ёсць людзі, якія пацвердзяць гэты факт. Fantastic, you hit me. Та, дзе дарога якая-небудзь? Стоп, не разумею, куди я приїхав. Все, конечно, выходим. А что такое? Няма лепі автомобиля? Я не пью и не керую. Не, ну мне что одно ж можно брать, правильно? Хоть что-нибудь. Стоп, а куди нам? Почекайте. Ой-ой-ой. Стоп, далеко ехать. Мне здається, я не у той бок поїхав. Розворочуюсь. Слухайте, може отключить гэты... Стоп, чекайте. Very intelligent. Може отключить вось гэты мод з дажджом? Стоп, а як зорку взять? А, все, я скинул. Бо вось гэтыя кроплі на экране, гэта праз мод нейкі. Я не кіраваў у цвярозым стане. Так, куды нам? Куды нам зараз? Не ты скинул, а мы скинули? А, так, сапраўды вы скинули. Може магёте часом?
Господарство, рихтуйтеся, дорога буде довга. Бляха, ні, занадто. Що тут? Некий дощ жудасний. Man. Добре ставлюся до риваристи. Поважаю. Так, треба зрезати криху. Виходь. Господар полицейский, дайте свой автомобиль. Ошибись. Бляха, а колькі яшчэ ехаць? Пачакайце. Чаму так доўга? Так, стоп. Аварыя здарылася. Не перакуклівайся. Да боже мой. Які культурні поліцейські машини заступають, ну, не кажи. Дреш, а як там мігалку включить? Може так лепей? Не, мне гук не подобается. Стоп, а може гэта апошняя місія і далей Сан-Фієра? Я вось не памятаю. Damn, what I do now? Так, гульня поскорена, але аудіо I нет. see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a I feel good today, like a woman reborn. Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really eat. Oh, well, that's a relief. Так, все, апошнє рабування. Де воно? Amen to that. Come on, try it. What's wrong? Nothing. I just hate it. Well, give me a break. Here's a break. З поскореною гульнею мусимо хутко приїхати. No way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man. Try, lover. А може ні. Carl, you have to be a man. Oh, Will. Talking about like the betting shop. What? If you hadn't started busting things, would have been sweet. It had to die because you were slow and stupid. Like a big fat Oh, what you doing with my wheels? Father gets nothing from his stepdaughter, but still. Треба не загинути. Where'd that come from? Enough! I'm not speaking to you. You're on crowd control, so don't take any shit. Yes'm, Miss Catalina, miss. Блять, що? Ну окей, вертаємося.
Ви усіх узорвали. I'm having that. I'll call the constable. I'm gonna crave you, sunshine. Дайте моцик. Не хочу на этом говне ездить. Just got checked. Targeting an entire generation of empathetic, despondent trust fund babies. Не, ну гэта зручно, до речі. На такой хуткості. Ну, часом буває. Тільки треба зашити, куди ти їдеш. I feel good today, like a woman reborn. Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really beast. Oh, well, that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. Що робить Amen Каталіна? to that. Ти може сядеш? Що ти робиш? Дякую, нарешті. What's wrong? Nothing, I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Ой-ой-ой. Стоп, я ж не пам'ятаю, куди їхати. Drive, lover. Carl, you have to be fast and totally ruthless. Not fucking about like in the betting shop. What? If you hadn't started busting things, would have been sweet. I had to die because you were slow and stupid. Like a big fat brat that eats chocolates while his father is smoking in the car of ill bread. What? Where'd that come Да from? тихо-тихо. I'm not speaking to you anymore. Осторожно. Слухайте, такое ощущение, нібито все заповолилося. Нібито гэта не нормальная хуткость, а, ну, Yes'm, Miss некая Catalina, заповоленная. miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar! Now, bitch! I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. Так, треба... You know what this is, huh? Oh, shit! Ау. I give you one simple job! Ну, мне худо не було, Каталіна. Attention all units. Some psychos are robbing the bank in Palomino Creek. Shit! I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? Стоп, а тут же нельга не зафейлиться, так? Тут у любому випадку приїдуть копи, правильно? Ось GTA не приїхали. The game's up. Come on out. Моцно. Real peaceable like. Smash the ATMs and get as much cash as possible. Explosive bullets, бляха, я не поглядел. Где мы? Take your time and let me love you good. Ah! Да сядай ты, божухну. Так, а у гэтага чамусьці нічога не круціцца? Не, круціцца? А, он типа круціцца толькі калі... Я зразумеў. У які бок? Слухайце, а трэба быць асцярожным на гэтай місіі. Я нават не ведаю. Типу, а як яе прайсці тады? Ой-ой-ой. Так, все добре. Yeah, it's rewind time. Так, сцену мы уже глядели. Поехали. Cool. Maybe you won't go Поехали berserk, на huh? Моцу. Oh, I go berserk, but not until I really Oh, well, that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. Amen to that. Come on, drive. What's wrong? Oh, nothing. I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, А, до речі, як варіант, типу кулаками бить. drive, lover.
Але я не упевнений, що, ну, Карл настільки моцний. Так, нам же сюди треба їхати, правильно? Carl, you have to be fast and totally ruthless. Not fucking about like in the betting shop. What? If you hadn't started busting things, would have been sweet. They had to die because you were slow and stupid. Like a big fat brat that eats chocolates while his father gives nothing to his stepdaughter but stale bread. What? Where'd that come from? Enough! I'm not speaking to you anymore. Боже, нам доїдемо нарешті, чи як? Така ласка. А чому, до речі, ми засталися сидіти, а Каталіна вилетіла? Mickey Gilly's so damn sexy. I saw Каталіна, сядь, криласка. bloomers. I'd ride on his combine any day. Так, ну я не впевнений, куди менавіта треба їхати. Гэта не зусім відавочна. Окей. Сюди ми би? Так, я бачу маркер місії. You're on crowd control, so don't take any shit. Меня кудись отфутболило Miss под час Catalina, катсцены. miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar! Now, bitch! I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. Добраніч, богемка, добраніч. Ау, чекайте. One simple job! Idiota! Attention all units. Some psychos are robbing the bank in Palomino Creek. Shit! I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can Так, collect я that бачу, що bribe алерт не later. Might as спрацював. well go and take a look. Ты поимел, Я його перезапустив. поимел мой мозг. Было жудосно. Але мне сподобалось. We know you're in there. The game's up. Come on out. Так, тут это некая звичайная обстановка. Smash the ATM and Это что такое? Give up. You're surrounded. quick! We have Um, no time! You Окей. having fun yet? Give me that paper. Ну мы, не ведаю, будем тады уцякаць на гэтым аўтамабілі? Better take the back door! Follow me! Сядай в машину. На машине поедем. Thought you might try the back way. We were waiting for you. Слухайте, неяк яны балюча страляюць. Cover me! Get out of my way! I'll cover you! Give up. You're surrounded. Слухайте, нет, давайте с пистолета, але складано. What, fool? Pick it up, Valera! You retarded! Каталина, бляха. You enjoying this? Keep going! Да бягу, бягу. You two, free. Нават не ведаю. We got security. Go get 'em. Open the gate, fool. Grab a bike and follow me! Навошта You think you can байк? keep Ти up бачила, with a що real там, woman? що нам подкинули? Який байк? What's keeping you? Ай-яй. Я не доскокнул. Я не доскокнул. Каталіна, почекай. Стоп, а вона сапраўды почекається, зараз місія зафелиться. Ah, it's on now. Так.
Может, ее здесь перефарбоваться по-хутенькому? Ладно, поехали за Каталиной. А там разберемся. А, вось, до речі. Одну зорочку ми скинули. Спадар коп чомусь кинув свой моцик. Да ні, це за що? Ачмурен. Hey, Caesar, what up? I got the lowdown on Smoke's Yay. Word is every Monday and Friday the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. All right, man. О, подкинули миссию за Сизера, так? Почекайте, стоп, не розумію. Наша миссия протягивается, чи что? А, стоп, я зрозумів. Гэта, типу, Цезар накинул гэтую лухту сашить за кур'ером, так? Hey, I said hey! Вертаемся до Каталины. Run along, now, punk. Ну, короче, за кур'єром ніяким ми сашить не будем. Я так розумію, просто з гэтай штуки можна крыху грошей подлутаць, але прынамсі на дадзены момант нам гэта не патрэбна. Не-не-не-не, возьми моцик. Стоп, Азія. Маркер для заховування. Не розумію. Стоп, він же мусить бути тут. I feel good today, like a woman reborn. Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really feast. Oh, well, that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. Amen to that. Come on, drive. What's wrong? Nothing, I just hate Rose. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my bar to being geeky. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, Так, ось lover. поцарапав. Усе ж гэтым разам прасцее. Totally rude. I'm talking about like in the betting shop. What? If you hadn't started busting things, would have been sweet. They had to die because you were slow and stupid. Here comes like a big Amos. fat brat that eats chocolates while his father gives nothing to his stepdaughter but no bread. You're on crowd control, so don't take any shit. Yes'm, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Ачмуренно ви зробили. Now, bitch! I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. I'm from Ganton, fool. Oh, shit! Shit! Стоп, не, я могу стрелять. Simple job! По некой причине, я не ведаю чому. Attention all units. Smash the ATMs and get as much cash as possible. Give up! You're surrounded! Quick! We haven't much time! Ну я не ведаю, відаць, гэта падчас гэтай місіі, карацей, тут абавязкова трэба страляць, таму я... Гэты эфект не спрацаваў. Ну гэта дзіўна, дарэчы. Cops, take cover! Thought you might try the back way. We were waiting for you. Bitch. Ау! Каталина, ты в кого там стреляешь? Give up! You're surrounded! Wall Street. Pick it up a little, you retarded asshole! Look out, Carl! It's Artie, asshole! Stay the fuck away from me.
Бля, как Каталина завсёды стоит на линии огня. You two, freeze! Ау, это было бы лучше. Follow me. You think you can keep up with a real woman? What's keeping you? А, нет, бляха. Не стреляйте, вы что робите? Так, що робіть? Моцика больше нема. А где хоть один автомобиль? Геликоптер такие смешные. Ой. Брях, ну это один автомобиль, який я бачу. Так, і гэта так само не працуе. Мне патрэбна хоць які-небудзь аўтамабіль, але ніякага няма. Так, окей, 2 зорачкі. Прынамсі за нами не будзе ганяцца шрубалёт. Ну давайте пабеглі тады пешу. Можа пашанцуе з'явіцца які-небудзь аўтамабіль. У нас, правда, жыццё амаль скончылася. Бабуля. Ці хто тут? Дайте трактор. Я бачу, што нехта тут, бляха, гойсае ў гэтых кустах на трактары. Стоп, не разумею, дзе сапраўды хоць адзін аўтамабіль? Карацей, все, бяжым пешу. В сэнсе, карацей. Аўтамабіля няма. Ні аўтамабіля няма, ні копаў няма, нікога няма. Не, стоп, гэта крыху ненармальна. Чакайце. Лухта нейкая. А што з гульнёю такое? Самалёт толькі лятае. Каталина, я скачу до тебе. О, нарэшце. Хоць нейкі транспартны сродак.
Так, на гэта мы далёка не уедем. Так, мне не падабаецца гэтая сітуацыя. Come on, Carl, move it! Now don't be an idiot. Добра, што за гэта не накідваюць зорачкі. Всё? That's cool. Don't you touch me! Давайте пачакаем, пакуль скончыцца вось гэты эфект педаль to the metal. Бо просто Каталіна нават не паспее сесть на моцик. Ну пачакай зараз. Все, поехали. Take me home now, big man. How we do? Is that all you Так, а можна камеру змянить с No, ней? but I really need to pay. You revolt me. You make my skin crawl. Well, I ain't crazy about you either. А что отбывается? Что это So такое? little you know. Don't talk. Let us enjoy the peace and quiet. Так, гэта не так просто, але я спадзяюсь, атрымаецца. Бляха, не бачу, куды еду. Блях, все взрывается навокал. There you go. Thanks. One day, Carl Johnson. Так, автомобили посыпались из неба. She truly loved me. Выбирай My любой, heart will який break хочешь. in two, but you are more Бляха, головне, like как під час катсцени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Каталіна жива, все добре. Все, найс, пройшли. Так, усё, ми... Тепер до Цезаря треба їхати, так? Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross-country. Бляха, треба було садитися на моцик. Покуль був шанець. А, стоп, мені треба відказати, Not типу, right ні. now. I gotta check into some shit. Окей. Що тепер? Нам у Сан-Фієре треба їхати? Ні, покуль яшчэ не. Так, это складно. Well done. Brilliant drive. Пригоже. Ладно, будем учиться ездить от первой особы. Не так уже складано, коли подумать. Уже можно поменять камеру? Блях, справді можно, я как дурень еду. Бляха, шмуренно. Так, а миссия, на якую мы зараз едем, гэта гонки ці што? Так, наколькі далёка мы ад таго месца, куды нам трэба? Даволі далёка.
У Цезаря амаль заўсёды гонкі? Ну, дзеля справядлівасці так. Finally, an alternative to commercial rock. These guys are artists. They don't care about money. Radio X. I can't get this flour out. What's wrong now? I need something to get the flour Вітанки, out. самовар. Little tiny mochi pancake. Так, стоп. Куди я приїхав? Чекайте. Spoon, how cute! Where did you get that? Стоп, не розумію. Чекайте. Lottos. We've got all kinds of helpful accessories for the kitchen. Cooking something up on the road. А що таке, чому я їхати не можу? Bits that bakers love. Lottos. Bring your daily habits fun. Так, мені треба ось на гэтую дорогу ніяк трапити. Карл, вылазь. А что я за говно только что придумал? Як отсюда выбраться теперь? Roll out of here now. If I had room to drive, I'd ask you. Shit. Такий трек не послухали? А, ты про гэты джангл? Так. Я спадзяюся, нам дадуць які-небудзь іншы аўтамабіль замест вось таго, на чым мы зараз. Ну, Rage Against the Machine таксама ж не дрэнна. Ты, блях. Доехали. Так, я реквизирую гэта такси. Стоп, куди нам треба? Божухна, знов праз паўкарты ехаць. Так, стоп, пачакайце. Есть вариант доехать крышечку хутчэй. No, you can't have this. Зараз я роблю, що чат скаже, так як інакше. Інакше не атрымоўваецца. Ці планую я на 100% праходзіць? Типу, я не буду збіраць усялякія ракушкі, падковы, вось гэта вось усё. Типу, рабіць усе графіці. Так. Магчыма, гэта нам дапаможа. Не, нам гэта не дапаможа. Блях, акурат у раку ляцім. Шмурэнна. Не ведаю, що там, які трек пасуе, але зноў трэба новую машину шукаць. Типу, вось гэта усе адносіны там з дзяўчынамі, вось якія тут у гульні ёсць, мы гэта все таксама рабіць не будзем. Але магчыма, мы пройдзем усе аўташколы, паглядзім, ну, як будзе атрымоўвацца. CJ, калі ласка. Дзе мы? Калі ўжо прыедзем нарэшце?
Дайте поглядим, до речі, що в оголе парады есть. А что такое? Не разумею. Ну чому ж больше не хочет садиться у этого автомобиля? Так, это речь again из-за машин. Что еще есть? Можна ось гэтую попсовую луфту послухаць. Давайте я захаваюся просто на усялякі выпадак. То невядома, калі мы даедзем нарэшце. Я спробую знайсці якое-небудзь радыо, якое бы мне падабалася. Може выключыць зусім. А за што зоркі? Що я зрабіў? Так, мы туды едем, правильно? Все, Амаль приехал. Ну, давай, Амаль тут. Амаль на месте. Так, сапраўды гэта гонкі. Чарговыя. Damn, man, now what? Big! What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a Аж man are муренные you? вы обрали When I say эффекты. just business, I mean that I love you. When I say I no interested no more, I mean that I love you. And when I say Хаця можа мне that I пашанцуе, што гэта было падчас катсцэны, і яны не спрацуюць. I did this for us, for me and you. А вось, дарэчы, тое, што я казаў, тыпу, землятрус. Землятрусам I love another, зараз okay? паглядзім, карацей, як будзе атрымоўвацца. Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This, Carl? This is my new man. Гэты Клод нават размаўляць не ўмее. Are you going to fight for me? Ah? Nah, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Crazy bitch. Дык яна самавар, яна зусім паехаўшая. Та шмурэнны пачатак. Окей, добра, што мы прынамсі тут, побач, далёка не ад'ехалі. Слухай, сюда не ведут. А, божухна. Дайте доехать до маркера. Ну что вы робите? Не, гайс, я не упевнений, що атрымаецца.
Гэтую гонку мы прогуляем. Да божух. Так, все, выскокиваем. Зато грошей заробиш? А за кожний старт дають гроші, чи що? А, типу, гроші за те, що ми... Короче, я зрозумів. Типу, за труки. Ось гэта танго. Pig! What? What I do now? Так, з гэтым я згодны, што прынамсі умовы справядлівыя, ну, типу, што гэта датычна ўсіх, а не толькі мяне. Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, Ладно, все, remember? покрутились, поехали. Та поехали, вядома. Зараз поедем, ага. Ну не ведаю, спадарствам. А що я помер? А чому я помер? Так, я не ведаю, чому я... О, ні, а чому так далеко? Бляха, почекайте. Бляха, треба було заховуватися насамрэч там де-небудь поближе. А де автомобіль? Так, і на моцику, я мяркую, будзе хутчэй даехаць. Поехали. Эфект you know what to do. Так ён просто типу забівае гэты эфект, ці што? Дякую. Гэты трамплін быў, дарэчы. Божухну. А, я казав, що треба... А, сапраўды, я зразумеў, так, сапраўды. Типу, ён сапраўды тэпае, типу, да Гроу-стрит? Карацей, я так і не зразумеў, насамрэч, як ён менавіта працуе. Але мяне чамусьці падчас гэтай гонкі не тэпнуло на Гроу-стрит. Я просто памёр і ўсё. Так, куди я еду? Дайте подумаю, куди можна приїхати заховатися, каб ближче було до місця. Ну, сюди, певно, я не ведаю. Прикольный эффект. Так, як тут лепі проехать? Ой-ой-ой. Нормально. Все живы. Так, гэтым шляхам я даеду? Так? А, все, мы зусім побач.
Да боже. Oh shit. Here we go again. Да не, да вы жартуете. Блять. Што гэта за момант, дарэчы? Блях, я випадково на копа нарвався. Не-не-не, не арештовуйте, спадар. Так, все добре. Блях, я нічога не бачу. Дзе они хоть... Стоп, а что такое? Гайс, вельмі складана, я не бачу, блях, увогуле аўтамабіля, куды ён едзе. Як ён едзе? You know what to do. Teleport the player to Rider House if you don't blow up this car before the effect... Окей, я зрозумів. Ага, все, дякую, я зрозумів. Ёптить. Цяпер ты ведаеш, што рабіць. Ну, атрымоўваецца так. Дарэчы, наконт гэтага. Вы ж ведаеце, для чаго узрываецца машына райдера? Гэта, карацей, спідранерская стратка, каб скіпнуць кат-сцэну падчас вось гэтай самай першай місіі, калі ты... Ну, не самай першай місіі увогуле, але першай місіі, калі ты з райдерам едзеш пастрыгшыся. Там даволі доўгая кат-сцэна, якую немагчыма скіпнуць, акрамя як, тыпу, такім спосабам, вось, тыпу, ты пачынаеш місію, адразу узрываеш машыну райдера, і, ну, стартуеш яе нанова. І гэта дазваляе, тыпу, скіпнуць вось гэты кат-сцэну. Так, мы захаваліся, правильно? Паехалі, куды нам трэба там. Так, Zero Gravity... Так, галоўнае зараз не скокаць. Якраз гэты эфект скончыўся перад місіяй, што даволі добра. Да боже, ну крышачку засталося, даедь ты, калі ласка. Парашют ёсць, калі што? Ну тыпу... Ну так, в гэтай сітуацыі ён бы дапамог, дарэчы.
killed yourself 'cause I wouldn't give you a... I can't really say what I want to. Hey, hey. Так, едем, едем як мага худшей. Cigarettes in an ashtray. Бляха, ледь поворот не проехал. Then a stranger came along, and everything went wrong. Now there's 3 cigarettes in the ashtray. I watched her take him from Колькі тут яшчэ ехаць, дарэчы? Паспеем до фініша? Божухна. Так, ви там рагочите, я так розумію, ніяку лухту обрали, так? А, стоп, нормально. Мне подобається. Now that's a song. Man, when you're with your girl, keep a leg down each side and your mind in the middle. That was my late husband Earl's problem. Не зрозуміло, колькі до кінця зосталось. Because all America loves a cowboy. А, стоп, о, фініш. Мне пощастило? Дайте погляжу, що ви там обирали. You had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he Боже, racing, боже, ви все ще but he балуєтеся. was Ну так, satisfied. так. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, Всё. whatever. Anyway, man, what is it? Паскорили Cash or pink катсцену. There you go. Бидло женщина Goodbye, тримала Mr. по Johnson. заслугам. I Так will є, not так be є. missing you. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? До речі, так а що ви там не обрали? Який там був ефект? My lover needs his car. Що я мог отримати? Так, куди нам? Ой, почекайте. Поехали до Каталины, заховаемся. Жидайка. Не-не-не, это что такое? Так, все. На машине больше не ездим. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Так, зараз поедем до Праўды. А, все, вось, гэта тая самая миссия, типа, пасля якой Сан-Фіера пачнецца. Мы могли зателепортить себе на Гроу-стрит? Ну, тады мне пашанцавала. Ну, вось вы меня цяпер у порт, карацей, тэлепортнули. Таксама не вельмі прикольно.
Божухна. Man, am I even gonna make it to the gas hole? Так, наколькі далёка да праўды ехаць? Гаспадара праўды. А дзе ён? О. Так, а дзе на Каталіну я захоўваўся вось тут. Ну, ведаеце, ладно, паехалі карацей. Так, нам на трасу патрэбна. Бляха, я лухту нейкую зрабіў. Выязджай. History lessons to you. Lesson number 1. You should have paid more attention in school. Then maybe you wouldn't be such a sucker ass. Мы нічога не рабілі, каб так машины леталі? Не, вы так ладно, нешта рабілі. Я вам не веру. Слухайте, а лимузин даволі хутка ездит. To left to the right. Ну, хутчэй за ўсё, сапраўды, гэта эфект быў. Чаму меня так штурхнуло ў бок? Ну вы меня крышечку ближе подкинули. Толькі дзіўна, што я, ну, тыпу, не вылецеў з гэтага пірса, а ў іншы бок ехаў. Танк быў? Так не, мы на ім хутка не даедзем. Нам трэба нешта больш хутчэйшае за танк. Так, куды ехаць? Спрабую знайсці якое-небудзь радыё, якое мне будзе даспадобы. Так, толькі не гэты кал. Давайте покатаемся по Либерти-Сити. Стоп, а дзе праўда? Чакайце, трэба да яго збочваць на нейкую трапу. Мне вельмі не падабаецца вось гэтая частка карты. Тут, бляха, тут ехаць нармальна немагчыма. Праз рэльеф.
Зараз знайдем ту самую правду. Она, до речі, не такая уж и прикольная, коли что. Збираєшся у Сан-Фієра? Так, збираюся, до речі. Peace. Я I've got everything Я you уже need, подумал, old что это traveler. некий эффект. It's in the mothership. Что он головой, ну, до горы ногами стоит. Thanks, man. А, Look, все, мы here go your прошли paper. гульню. Гайс. Ah, the karmic circle closes. All as Нарешті. it should be. Back to the egg. Може, я ще кудись збираюсь. Зараз, краті, ми поспробуємо хутенько пройти эту миссию. Это буде якраз Сан-Фієра. І можна Damn, буде man, пойти there must be 2 відпочивати. tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man. Narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. Тут, правда, с одним только вогнеметом буде доволі повольно. Panic paves the way to bad. Типу, тут у ідеалі, ну, було б добре, коли б у нас були які-небудь взривні пакети чи щось таке. Зараз накуримося, до речі, так. Стоп, а де мой вогнемет? Не зрозумів. Rewind time. Шмуренно. Наскільки я далеко. Капец. Так, поехали вот сюда. А что такое? Чему я не могу рухаться? Well, how y'all doing, sister? Hello. This damn country's going to hell. Yes, sir, Reed. Nothing I can do about it. Have you ever seen a grown dog naked? Oh, dear me, yes. It's so sad. По-моему, гульни знову гамон. Пшикайте. Hey, watch it. Все, отвисло. Дякую Богу. Bye now, fella. Your mama teach you manners. Hey. Так, зараз заховаємося тут. О, давайте броньку візьмемо. Ну, всілякий випадок. Так, куди нам? По дорозі ось так. Got all day. Get off your major label, bastard. Карл, сядай, худшей. А, стоп, там же не так тривіально трапить-то. На гэтую ферму, яна ж там на горці нейкай стоїть. Ну ладно, зараз розберемося. Бляха, ефект ультра довгий. West Coast fools say they got skills to pay the bills. Yeah, skills is stealing shit. None of y'all can hold a candle to my Lolita. Ай-яй-яй. Мені ж це не туди, кудись їду.
Ой, блях, тільки не кажіть, що я знову зараз загину. Просто що знову зараз захочеться їсти. Ну, принаймні, сапраўды ехать даволі легко. Божух, ну як гэта павольна ўсё. Ой, бляха, навошта я гэта зрабіў? Бляха. Ладно, побегли пехом. Я дарма з машины вышел. Sup? The cash is leaving Los Santos again. Так, не, я Gonna have to let this one slide, man. Отмовляюсь. Got too much shit on my plate. А чому у меня ХП амаль не засталося? So what? It's just a gap. Блях, давайте. Амаль доехали. Не, бляха. Да вы жартуете. Блядь. Да чему я помер только что? Бляха, літарально. Я ж приїхав навіть на місце, куди треба було. Так, божух, ну зараз усе наново. Give me that fucking bike. Який бок? Акуратні керувати треба було, ну віддать так. Знову зараз будемо півгодини шукати, як заїхати на гэтую гору. Слухайте, мне так по-дебільному гэта зрабілі. Няўжо нельга было, я не ведаю. Хоць нейкую дарогу яшчэ дадатковую зрабіць, как не трэба было настолькі у абыход аб'язджаць. Це жуда поўная. Давай, Карл, давай. Треба поспеть до конца голосования. Где тут уваход? Карл, бяжи, худшей. Все, найс, заховались. Кто телефонует? Hey, Caesar. Слухайте, спадарство, давайте, може, пошукаємо, до кого завітати у гості з рейдом. А я дик пойду, де відпочну. Хто там зараз стримить? Лепус є, Шаграелі Альянс. О, до речі, Лепус у Kingdom Come Deliverance гуляє. Шмат хто? Типу... Не, стоп, я тільки троїх бачу, почекайте. Ці що?
Не, толькі трое. Нелькі вульгары стрыміць, ёсць такое. Так, карацей. Прыгожая музыка атрымоўваецца. Так, спадарства. Давайте пошукаем, хто там, што там, як там. Давайте я скину на Лепуса, а я сам пойду завітаю ненадолго до Альянса. «4:20 на годиннику? У сенсі стрим працягваецца 4:20 і што? А, ну так, так. Усё так. Стоп, да, пачакайце, дайце я мод стапарну. Гэта лухта працягваецца. Так, карацей, я стартую рейд да Лепусу. А сам буду пакрысе адпачываць. Дзякуй усім, хто сёння завітваў. Круто пагулялі. Наступным стрымом я не ўпэўнены, што будзе Сан-Андрэас. Я хачу 76-й Fallout залетець, зноў крыху пагуляць. Паглядзець на апошні апдейт. Вось. Але магчыма на наступным тыдні Fallout, фу ты, божухна, Сан-Андрэас будзе. Так што не хвалюйцеся. Карацей, усім дабранач. І дзякуй, што былі са мною. І яшчэ пабачымся, а я вас скідваю на Лепусу.